faso va mal. Nera dugu be kasila, na masabali bama binya bami. Nera dugu be kasila, na masabali bama binya bami. Nebe mi bo dugu dewe, ambe kasabali. Yere sago kote faso jo, yere sago kete jamana klan. Mi mana wili, oluba poko meri adonta. Mi mana wili, oluba podugu tigi aketi. Fanta umangene, fanta umangene, fanta umangene, fanta umkasika. Mon pays va mal, des bateaux ou kouleka. Mon pays va mal, y'a pas m'aider ou kasika. Mon pays va mal, nesedu chorola, nesedu hamina. Dauda bemi, gere kananga kumado finyana. Mamadu kumana, alakira kumana. Koni diya biba, bali mafila bikeleke. Nesedu sirana, nesedu chorola. Mon pays va mal, faso va mal. Nena dugu be kasila, na masabali bama binyara. Bikoro ka dogo ta koro fe masite nyogo fe. Muso jigi awalo de uye, nolu be kelela. Ima esinyi be kasila, jamana jigi jamana de uye, nolu be kelela. Ibadan jigi be kasi, jena muso te nyogo ya. Una de mi senu betie, bamba pasa mame. Obigato lomi, do ufana be trouble de fime. Mon pays va mal, nena dugu be kasika, na masabali bama binyagami. Salut internet malien mandenkaw depuis Facebook YouTube TikTok kawfo ka walimando foli mini dantala toujours abalmaké de do agas 24 ambe nyogombolo dande do krengere nyana mandenkaw mande tina muso demse anima bakoro kawfo ka walimando foli mini dantala obejien yoro jamana joye beka hakilnay beka mirina de do me mirina jumende do hakilna jumende do tabolo jumende do tachogo jumende do manipulation jumende do anko nyefo nyoko nyana sambi nani ambe dugu min kono sambi nani ambe toro min kono sambi nani ambe fili min kono antemena fili mununa antemena kololo mununa o kololo ankana tabia dingen kono malion ore nyonte kerengere nyana mbe kene ka jon kama mbe ya mali kama asimu bea femi yanga imamu ye no edikoye abia awnye de fo ibisegi made mine ka datugu prison na me hakili tegete birawo hakili la tugu jamana ko nyambe de tay me ambe tado choko jumende la jamana ka intérêt de do wa jamana de on ka intérêt de do ou intérêt personnel de do ou ka donde wa yani kaso au niveau là malio mandenkaw awere yaye ni mama inkonnana vocali do bora vocali erete c'est dire en bode fo mali joli akagele fo mamunun kalana mali kono e ka recherche que c'est très important otemelen ko fe ni manya kam wo defa a defa chieka a defa ni hakili nyuma e ka defa ni kodonye c'est très important diko bora diko e jabilike ay jonde jabi personne ambe ko defa yo video ke tanye toko tanye sanga tanye jama tanye munde anye kodon diko bora diko e jonde jabi moshi diko koni bora doro ka kuma ka jabili ke fiye fe tendoro me ama moshi jabi me maleon sigilendo ni kololo de kono ni ndibide kono itado diko yere kambe joni kelende mafolo sediri ikabo ka mogo jabi akasoro itege dalemba kise ka we kelenye flana akasoro jabili yorobe fe na femi iya jabi taombe fili kono de ambe fili kono de amma kala we chi ante kodo o ye chi
mais an k'a dɔn diɲɛ bɛ ka taa cogo min ka nin taa cogo in tɛ. Diko bɔra Diko kɔni y'a ka jaabili kɛ ka tila. Diko ka jaabili tɛmɛnen kɔfɛ a ye vocal minnu jaabi aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ jamana in kɔnɔ kodɔnnama sɔrɔ yen kalankɛlama sɔrɔ yen maa ma sɔrɔ yen min bɛ recherche kɛ ka se k'a dɔn Diko i man kan ka bɔ ka nin jaabi nin vocal in tɛ intéressé i man kan ka bɔ ka nin jaabi awa nin yɛrɛ tɛ vocal yɛrɛ ye i bɔra i ye jaabili kɛ i ma mɔgɔ jaabi o n ko orobo de mankan dɔn sɛbɛnni de kɛra k'a bila a mina kalo naani ɲɔgɔnna la ne delila ka bɔ ka nin vocal kelen in de ɲɔgɔnna yira ni ko conseil mɔgɔw y'a dilan ka taa n'a ye YouTube kɔnɔ ni mɔgɔw y'a ci ne ma n bɔra ka yira maliyɛndenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na mais maliyɛn i b'a lafaamuya mais don o don a bɛ tunun ka taa de i bɛ k'a lafaamuya don o don kodɔn bɛ tila la Ala ma don o don a ye vocal min i bɛ k'a kɔfɔ fila de don n bɛ nin fila yira u la a kɛra kɛcogo min na fana n b'o yira u la o kɔfɛ Diko yɛrɛ jaabili min kɛ n bɛ don a kɔnɔ yan dɛ anw tɛ yan ka plaisir kɛ mɔgɔ ye dɛ an mago bɛ jamana de la o dɔrɔn de don an tɛ plaisir kɛ mɔgɔ ye dɛ an ma maa si kanu ka tɛmɛ an ka jamana de kan n'i y'a mɛn ko jamanadenw de don drapeau in dɔrɔn tɛ dɛ parce que drapeau in ye peuple de ye voilà drapeau in y'a sɔrɔ jamanadenw bɛ yen drapeau in y'a sɔrɔ jamanadenw bɛ yen o jamanaden kelen ninnu de ye drapeau in ta nin y'an ni ye an bɛ sa nin nɔfɛ nin ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ta ye ni maa o maa ni nin da nin drapeau in kan ni nin da nin peuple nin kan an fana bɛ sa i nɔfɛ a ye Diko a bɔra ka vocal minnu kɛ ka vocal min jaabi n bɛna la première fois n bɛna o k'a la fɔlɔ a y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ. Mahmoud Diko est-il un Malien ou un ennemi du Mali? A ye nin lamɛn kosɛbɛ a ye n kɔnɔ ta n bɛna lɔ. Que faisait notre cher imam chez l'ambassadeur de France au Mali? Son Excellence Monsieur Joël Meyer, après avoir utilisé tous les politiciens, la France dans son incapacité de contrôler le Mali se sert de l'imam Diko. Ce n'est pas l'appel Nimbe Meninka, Ninte Moro Mankanye. Nimbeke Google ka. Abeke. Har Facebook mi vle nimbe na de la Facebook de kandoro kaira ou la abeke ke chogo minasi sa be fam. Bon Ninte Moro Mankanye ni tige sebenin de bla, sebenin kofi ka kuma kandeta. Ka ke komi voko, ka ke komi français de kumana, ka ke komi nima fen de kumana, ni moro de manganye. Aote mam manga ni orobo manga fana bonyogona. Aote mam manga ni man fe manga ni te mina o manga mali on te sugo lu fana bonyogona. An ko jamana ka jo jamana ka kantai. Ha? Bebe giringiri na wai do vocal ke do mo sima vocal ke yesebeni dron de ke kota. Sebeni dro wa hari mo mankante de. Ayena dro. Mbena lo. Cérémonie de lecture du Coran, de bénédiction pour le Mali, suivie d'une conférence de presse animée par l'emblématique imam Mahmoud Diko est en train d'être boycotté et même saboté par des Bien, boninte mo mankanye. Malio anga kunu doni sa. Kodo min tananka no kodon ta kadanyere ka kanyere dafani dabara ko engalondi. Ni vocali flami ni Diko bora ka jabi malio. Nko adama dem mangante. Orobo de mankando, Google de mankando. Mbena ira wala sisa. Aïe Allah je. Attends, ils ont tourné ta pour que kaira wala ko sabe. C'est très important. Abena do de la ka fuka nga jamana ngoni non. Awnya bala atambe na lo. Awnya be ne ka page lata, awnya be nata. D'accord, mbena le. Yaro ne tunye publication de ke asimuka. Mbeno publication ndron de la kuma ndeta rojande afle. Je pense qu'on y a bala si ça voilà. Ah la meta kata. Ayon kono don. On y a bala itunye asimu. Itunya foko irisu nanani avion mini mina munuye. Ntunyo publication ke parce que akamoro tunya publier kaira ka foko irisu nana kasorongalonde do. Akera ça fait 3 ans. Mbeno publication mbeno de la kuma bebe bo akalama ka fo Diko bora ka fu flaki de jabi fu flaki de abora ko de jabi aya na me ko sebe ayen kono ta afle aya na mene ta Hassim Tarafolo depuis une rencontre en octobre 2017 à Sochi entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La Russie renforce son soutien militaire au gouvernement de Bangui. La présence de russophones est de plus en plus marquée dans le pays et semble globalement bien perçue par la population. Cependant,
En parallèle, la Russie n'hésite pas à lancer des négociations controversées avec des groupes armés, rebelles, afin de pouvoir s'assurer un accès aux ressources naturelles de l'Est centrafricain, quitte à satisfaire, si besoin à l'avenir, les intérêts économiques de ces groupes. Dans le cadre d'une stratégie globale visant à reprendre pied sur le continent africain, le Kremlin accroît progressivement son influence en République centrafricaine, RCA, et semble contribuer à affaiblir celle d'autres puissances, telles que celle de la France ou encore des États-Unis. Crédit photo, un photo / Martine Perret. Un appui militaire à Bangui apprécié. Mbena femere ira la mintene ira ka publication ye abena do de la ka fo ku bora ka fo fala ki jabi ko mbena la utala ce ya data nyede mbese kuma la uta nyede ay alla me dro wala ay jon ka boyam pew on yabala mbe boyam pew hari nyere ka video mbola teme ay ngonoto mbena simplement ka Facebook drone de la kuma mo ka don ka fo diko bora ka min jabi ama mo jabi de abora ka robo de jabi sebeni mo ire taro mo mi yere do voilà mena les ça ala ji Créer une publication. Quoi de neuf, Mali? Vidéo en direct. Photo / vidéo. Humeur / activité. Créer un salon. Balayrala. 5 mines partagées avec public. 0, 14 / 5 h 5 minutes. 24. 8 partages. J'aime. Commenter. Google ADS. Sponsorisé partagé avec public. Bon, ni ne ba ira ka foko c'est didri ambe nyoro la avancer ni dade ambe mali la avancer ni dade ambe mali kala na doni la avancer ni dade me ate feminte o tende anko tienfo nyoro nyana diko bebo journaliste ou be diko ka porte-parole ou be aw ye le joli dogo kun joli aw be ka robo de jabita dogo kun joli aw be ka Google de jabita chete musoti nakadi e ba kanke che kanye nakadi e ba ke muso kanye aw sigilen do kodon konana aw sigilen do family konana ko aw ye journaliste ou fana ya aw ye porte-parole ye aw be serese jeni jamana yere dira nunu ma ambe tayro jume aw yere ni Allah taala ambe tami kabo ka Google de jabita ne imam diko mi nube ka bolano fe bi ore bora ka Google jabi masi masoro ka soro imam diko ka defambaga la aka mogo la ka association na ka jekulu la ka ira ka fo diko mogote ni jabi ni Google de français muso mama kuma atie mama kuma ni Google de mankani bebe kulela yemi fo tande do maybe si ka réfléchir de ibi si ka lajere est-ce que mimbe ka kumata kere ka kuma diko ka porte parole ka kuma ko diko yere yame ko diko yelela de okoro yele diko yelela kunjumendela ayelela yere de la ayelela yere de la parce que on ga familial la diko tunganga ni nyoro yin na le mashiga ye akam mamunu be mijauka akam mamunu be internetuka olukanga do ka fo diko haraw nyere teni info anga publication ka surtout ka publier anga kontuka robo ibi sigidoro ka cliquer ka sebeni ke doro kabla e maboka mo si jabi fo robo ne taro e bena faso jo fo rojumi diko ere jabli minke mbeda décortiquer de nyore pongo sentimental ne fiande ne be amali de kamade plaisir tene bolo ya angata lillahi waliyus salihin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Angara mo amme Allah subhanahu wa ta'ala fuka ala barakadaka ala walin mano kani na ala fa ka hinana ka kishi akocha ala kar muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam an kira sudun yasani mauna da nyogo ala ma ya faram bele dilemma ala ma be na sahaba karamoge wallahi ni ko na korote na tenda do ni kuma yara parce que kuma be kuma la ali fi mako o kapsi ka kuma yi na fora ne onne ni français de bitasi ka bemben ke malikunga
ni kabako kuma ida ni kabako kuma ida e bi kuma info ba joni o be ko indla ma min ba fo ni ya me e ba ko français de na soro ne ni français de be jamfa la français de bo lakaliwa bien ni yoro de la diko ba yere mini mo be sika diko la parce que ka sabu ke munde e ya donc ka foko français ti se ga lakali e ya do ka foko français te ko ni ya me ba foko français de be ka fo bon ni ya me ka fo français be ka fo e bdalen bala ka foko français te i dalen bala fana français te ka fo kunju men de ato e bora ka jabilike ni mai siga do ila yere de siga do yere la ni e dalen bala doro ka foko tiente diko boku ka jabilike ndo na sokono ma fenta kana donde anata ase do de binu fowa mo kasabali ukatlaka sabali ukatlaka sabali alama dem bisiki dugu an ga dinan maswama inna ba'da dhann ism diko ni yoro inde manipulation danye quoi ouais bisiki dugu an ga dinan maswama on yo de fosa faso o de be dine sanfé an faso an mago bodela an ga jamana an mago bodela an mago te dine la dine be e dronde nafa ni tun tori ga misiri kono ni ngalon te sirila ni tun tori ka kutuba kalan dorona ko ni ngalon te sirila e puis ngalon yere ka sinzi ka ke chie hier de nodonde chete musote de hier de nodo an ga jamana de ka giri aw ka dine masona e kambe dine jumende la dine inte malinde kono ni malinte eske ka dine be ni malinte ebe ka kutuba moral di mamunuma ika misiri kono olu be kenya kono wa eske olu be lafia kono wa eske olu be sécurité kono wa ate wati do sera ibo ka chien fo di konya na de nyame nyoron kutuba kala na te jamana de be nyame nyoro almamite jamana de be ni jamana te billahi almamiya nyete soro aw ka dine masoma ibi jamana de tafolo jamana kofe de dine beta parce que dine be pratique jamana de kono ni jamana tendu e bado ite chide nya waite alaye imati awaite annabi nyime awaite hari walijuye ite waliju tere waliude da toy waliude namba foko waliju male on ba foko waliju non ta toy ere waliude ite waliuye e bi yere ke komi waliuye e pe abe kuma de komi waliu abe kuma de komi chide abe kuma ni moral minye itaro ka foko abe ka maw malikile abe ka maw manipulate e ka dine ma jenai biya to anka jamana binda na kana yi dine kama dine togo o di anka sorasu faga dine togo o di anka dugu doti dine togo o di ato ma do bolo tigera dine togo muso joli de kera furujato e ka sabu ke ni dine togo e o don ni bikaja nyogona de muna imabo o don kati jo faden kene ka kati jo dine kene ka ka ira ka fo aw nana ni sariya miye ayo sariya soro on fiya aw nana ni kitabu miye o kitabu ba on fiya sankeme yangi tara fara kufa kade itara fara kufa nunun kade e denu be dumini ke minan kelen kono ni mo mi go ko ni faso kanunai mbe abe kuma do fo mbena de an ta to bisque do be ulu be wolo femina wo junumbu de da parce que ibara tigima ibinaka ne chokoroba de mali indépendance ya soro nyem ko modu bom abemna wati no ya soro ne kurana durshi diko ambe ko de finya na sa ibe ka fen fla de nyagami nyona jamana jo de oni dine te nyonya sirala jamana jo we jamana jo de malion c'est pour cela que mali a joli ka gelen faut ka donde diko be ka mo manipuler ni dine de toy est-ce que jamana jo ani diko be ka min fo modi bo tumbe mine wati me ya soro e kurana jigi jonga sira yere bola o be e dronde nafa e ka kurana jigi de abe e dronde nafa abe jonere de nafa na tunya modibo wati ya soro e kurana jigi ayan kisi bi toro lawa ayan kisi bi kololo lawa ayan ka jamana yi nyagamini bali biwa na soro kurana kalando ronde do na soro ka fuko e hafizul qur'an le ka kurana durusi ko modibo tlela e kurana durusi fo ka se bima anya hera jumende soro kono malien be to jana jamana kono ani jamana koka ni e to bina tunundoro e bi chonka bo ni mawo bena nyina e kodoro ibi chonka bo parce que to ani jamuni yere yera de kadie ngaje na mi konta bode ne be yande o wallahi ko kara jamana ngono fende indépendance temenen ko min lakali akara nyana di
bien mɔgɔ t'a fɔ aw kana bɔ di kɔnɔ feere o kɔni ye aw ka problème ye mais a ko ko kɛra indépendance tɛmɛnen ni bi cɛ a tɛ lakala ale ye de a kɛra ale ɲana de mun de sansera à vrai dire mun de sansera a y'an kisi bi la wa a y'aw kisi ka sa kogoji sanfɛ wa a y'aw kisi ka dɔ prison na arabu jamanaw la wa a y'aw kisi kana faransi nɛnɛ muɲu wa a y'aw kisi ni miliyariw ma suɲɛ wa a ye jamana kisi ni jamana dirigeants ma miliyariw suɲɛ ka t'u jɔ jamana wɛrɛw la wa waati dɔ sera Mali a ye kunu dɔɔni sa nin bɛɛ kɛra di ko ɲana mais a wolola mun de la mun de passera a kɔnɔ an ye mun de sɔrɔ a kɔnɔ lafiya jumɛn de nana a kɔnɔ aw fa jumɛn de ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ aw ba jumɛn de ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dugu jumɛn de ye lafiya sɔrɔ a kɔnɔ e ko depuis Modibo tile fo bi a tɛ lakali e a bɛɛ kɛra e ɲana de Diko n ko nin ye kuma sulu de parce que an ye jamana in diinɛ de ɲagami ɲɔgɔn na maliyɛn dun i mana diinɛ ko kuma fɔ ale t'a ɲini k'a faamu dɛ a bɛ girin dɔrɔn ka don diinɛ la tiɲɛ n y'o de fɔ aw ye sisan ko Maka Saudi min bɛ yen dɛ i ye baara de kɛ wallahi suri si kumakan maa to n'u tora misiri kɔnɔ ou bien ka bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la ka fɔ olu bɛ taa ala deli ka jamana ka jɔ o ye nkalon de ye dɛ silamɛya sosi bɛ yen de o kira jiginna yen de mais olu wulila ka baara de kɛ voilà ne cɛkɔrɔba ye maaw nana don ne de ka yan nka bɔ u nana don nka de k'an ka bɔ jamana bɛ bolo min na a bɛ n'a bɛ da kun min na ko ɲuman tɛ ne sɔnna ka tugu kɔ an bɔra ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kunun ko ne n'u fɛn bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya la nka Mali kama ne jɔra u ye fɛn bɛɛ da jira an na n ma sɔn ma n ko wajibi don jamana bɛ lahalaya min na o tɛ ɲuman ye fo a ka sigi ka na ladiriya ni tilemantenya ma n'o tɛ a bɛ lahalaya min na n ma ɲi ni fɛn bɛɛ dira ne ma o ye ne kelen ta ye ne kelen ta in tɛ se ka kɛ jamana ye jamana bɛɛ lajɛlen ta o de ko don ne bɛ ban o ma k'o tigilamɔgɔw kɛlɛ ka o jamana k'o fanga bin bi ne ni maa wɛrɛw bɛ taa complot kɛ o jamana kelen in contrôle la. non Diko y'a bɛɛ je sisan dɛ e ko jamana in kɔnɔna na fɛn bɛ dira e ma e k'i ba o la pour que ka se ka kɛlɛ kɛ ne o de fɔ sɔn depuis M5 daminɛ ne ye nin kuma fɔ Diko e ye wari min yira san wɔɔrɔw la in kɔnɔna na joli de dira e ma fɔlɔ san wɔɔrɔw la in kɔnɔna na an tɛ taa tɔw la de i bɛ ka tile la san wɔɔrɔw la in kɔnɔna na miliyɔn joli de dir'i ma 100 joli de dir'i ma 50 joli de dir'i ma i ye fɛn kelen min yira i bɛ ka san wɔɔrɔw la in kɔnɔna na nin tɛ dɛ n y'o de fɔ sa malidenw les jeunesse maliens waati dɔ sera aw ka kunun quoi parce que population ɲa c'est-à-dire dirigeants ɲa dɔn de k'a fɔ ko jeunesse banfuyara an bɛ tugu karamɔgɔw de kɔ olu mako bɛ ɲɛ olu bɛ bonya i bɛ respecter mais anw ka ci foyi tɛ ɲɛnabɔ an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ n'i ye malidenw mana wuli ko nɔfɛ faamaw t'u lajɛ gouvernement t'u lajɛ président t'u lajɛ ensemble yɛrɛ mago t'u la kun jumɛn da la i b'a dɔn aw dulonnen bɛ maa dɔw de la nafa tɛ mɔgɔ minnu na walahi nafa kelen t'u la nafa kisɛ kelen a t'u la ni Diko ko ale banna de wari de la pour que ka ban mobiliw la e Diko e bɛ V8 min kɔnɔ jɔn de y'a d'i ma i bɛ ka bɛ wuli waati min i bɛ ka V8 de b'i bolo ta e bɛ ka boli min kɔnɔ fantan joli de b'a sen kan fantan joli bɛ ka sa kogoji kan fantan joli de bɛ jamana kɔ kan i ka sɛbɛnw t'u bolo a ye k'aw yɛrɛ ye dɔɔnin sa ni Diko ko k'ale ye cɛkɔrɔba ye est ce que a y'a place fa de a ma place fa o adamaden i dala karafe o ye kumakan de wallahi an bɛ tɔɲɔ kɔnɔ n'i ye Diko ka tɔɲɔ bɔ a kɔnɔ Nyoro Sirifike ala ka hinɛ a denkɛ la ka da yɔrɔ sumaya ban kɔnɔ kiti min ala ka nɔgɔya an yɛrɛ dalen don nin de ka masaya o ye wajibi de en tant que n'an bɛ balo la saya ye wajibi de o de y'a ta mankutu nana kuranna kɔnɔ fo sigiyɔrɔma 100 ni kɔ la fantanya t'i bali cɛnya t'i bali kodɔn t'i bali kalan t'i bali farinya t'i bali tɔgɔ t'i bali sanu t'i bali saya ye wajibi de nka an ka jamana in o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana in bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ Mbuya ka janfa b'a kɔnɔ kana sigaw la fiyewu Mbuya bɛ taabolo min kan ani Diko bɛ taabolo min kan ani Haidara bɛ taabolo min kan k'u ka kuranna kelen min n'an bɛɛ y'a kalan k'u k'a woloma ala ka diinɛ kɔnɔ
silamia hariya silamia kurana yɛrɛ kɔnɔ a b'a kɔnɔ k'a fɔ maa o maa y'i da de k'a fɔ e imamu ye i da de e mori ye ko e tɛ bɔ misiri de kɔnɔ ni maa dɔ de b'i balo ni maa dɔ de ma jɔ ni e ye e bɛ balo cogo di k'o ye haramu de olu bɛ ka balo mun de la sisan maa dɔw de bɛ k'u balo haramu kɔnɔ i bɛ ka balo maa dɔw de joli la waliden minnu bɛ yen minnu sara i bɛ ka tila la olu kɛra cogo jumɛn de la fɔlɔ ifaw bɛ fantanya la i baw bɛ fantanya la Asimu n bɛ min f'i ɲɛna ne t'i soutien n b'o f'i ɲɛna de mais jamana ko an bɛ de kelen ye o la dɛ ne tɛ bɔ n kumakan kan o ni mandenka yɛrɛ yɛrɛ de i janto i yɛrɛ la ka n'i gɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na bilahi i janto i yɛrɛ la Diko bɛ ka maaw de manipuler parce que Asimu ka yir'i la ne y'o de f'i ɲɛna ko maa t'i kɔ ye kun jumɛn de ye maa o maa bɔra ka video kɛ a bɛɛ ko k'a bɛ Diko de kɔ o b'a yɔrɔ e bɛ yen ten de dɔrɔn ko a bɛɛ bɛ Diko de kɔ est-ce que Diko ye jamana ɲɛmaa ye wa jamana ɲɛmaa tɛ est-ce que politique ɲɛmɔgɔ dɔ de don wa politique ɲɛmɔgɔ tɛ a bɛ sara o sida jumɛn de la a t'o la parce que i bɛ ka maaw manipuler ni diinɛ de ye k'o manipuler ni diinɛ tɔgɔ de ye o de bɛ ka don hakili la ka jama bɔ président ko ka jama bɔ ministrew ko ka jama tugu yɛrɛ kun kɔ pour que i bɛ se ka protéger cogo min na i ka vie bɛ ɲɛ i ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ mais population kelen tɛ peuple kelen tɛ min mago bɛ ɲɛ bɛɛ bɔra ka video kɛ bɛɛ ko a tɛ Asimu ko ale tɛ Asimu ko dɛ k'olu bɛ Diko de kɔ Asimu i t'i yɛrɛ ɲininka an b'o de f'i ɲɛna bɛɛ ko i juguya anw de ye anw bɛ yan dalankan de ka ko an ka hakɛ n'i y'a di hali sini anw b'i soutenir nka n tant que n'o ma di yan hali n'i ye san 100 kɛ ne t'i soutenir hali n'i ye san 100 kɛ ne t'i soutenir mais transition in tɛ bin ni n da don a la ka sababu kɛ mori jugu minnu bɛ yen ka sababu kɛ mori minnu b'u ka intérêt ni tɔgɔ ɲini pour que ka jamana in détruire ka sagi cogo la kɔrɔlen min an ye erreur min sɔrɔ ka sababu kɛ olu ye a tɛ taa bin o dingɛ kɔnɔ dɛ parce que an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ an b'o degun de kɔnɔ mɔgɔ tɛ Asimu ko a b'a kɛ cogo di sisan vidéokɛla minnu bɛ yen n'u bɛ k'a fɔ wayi an bɛ transition de soutenir a maa jumɛn de bɔra min ko ne tɛ Diko kɔ bɛɛ ko n'i ni Diko de ma bɛn anw t'i soutenir dɛ Depo yɔrɔ la tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de don an y'o de fɔ ninnu bɛ tila ka bɔ ka Asimu yɛrɛ guruja yan contre Diko wallahi b'i ni tigɛ yan n'aw ma bɔ k'i defa cɛ tɛ min bɛ se k'i defa parce que minnu bɛ k'a fɔ k'olu bɛ Diko kɔ olu fagunnen de don an tɛ jigin olu la depuis ala k'u da i to yɛrɛ kelen buguturu ni bugujɛnjɛ fɔlɔw k'u hakɛ to de sini bɛ yan sini ɲɛna bɛ yan yɔrɔ yɛrɛ t'u la a bɛ taa yɔrɔ yɛrɛ t'u la olu bɛɛ tɛ dɔrɔn ka maaw de dafa mais hɔrɔnya o banfuyara aw bɛ tugu Diko ko Diko ye alimami dɔrɔn de alimami gansan a ye ala ka kitabu dɔrɔn de kalan o jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ anw ka jamana jo la Diko bɛ se ka na ni bɛn ye ni kuranna kalan ye ka maaw labɔ ka taa kuranna kalan anw ka jamana in na Diko yɛrɛ ka kuranna jigin ani bi cɛ san 40 ni ko kuranna bɛ ka jigin anw ka jamana in kɔnɔ bada o bada kuranna kalan de bɛ kɛ anw ka duw kɔnɔ bada o bada kuranna kalan de bɛ kɛ anw ka misiriw kɔnɔ dɔw de bɛ taa mais fɛn jumɛn de sansera cɛ ye kunu sa fɛn jumɛn de an bɛ baara de kɛ an ka fugariya dabila maliyɛndenw a ye wuli ka baara de kɛ aw ka bɔ ni alimami ninnu kɔ ala bato to olu bolo aba olu tɛ se ka ala yira aw la i ye kalan min kɛ o dɔnniya dɔrɔn de b'u la n'u tora misiri kɔnɔ o kan ka maa wɛrɛ de b'u balo dɛ aba peuple de bɛ k'u balo aw minnu bɛ k'a fɔ aw bɛ b'u nɔfɛ dɛ ne t'a fɔ aw kana taa dɛ i bɛ min kɔnɔ san 40 ka wolo a kɔnɔ o bɛ bɔ i hakili la de ya aw hakili bɛ ka gɛrɛn ka taa dɛ Diko juguya tɛ Diko b'a dɔn anw bɛ ka min fɔ 100 de don wallahi an faso o de ɲɔgɔn tɛ an ka jamana diinɛ tɛ faso jɔ a ye faso jɔ surtout Mali a bɛ tila k'a ti parce que diinɛ de nana k'an ka jamana ti ta an bɛ diinɛ de ka kɔlɔlɔ kɔnɔ ta mais o diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen ninnu de bɛ yen yadi ninnu b'anw bolo yen terroriste façon bɛɛ b'anw bolo yen jihadisiya façon bɛɛ b'anw bolo yen donc la y'u bɔ k'a fɔ k'u taar'u sigi face en face ka kuma n'aw bɛ fagali daminɛ a y'a daminɛ anw na anw ba joli de bɛ yen dugu joli de bɛ yen n'u tɛ se ka sɛnɛ kɛ dugu joli de bɛ yen région joli de bɛ yen n'u bɛ nin difficulté kɔnɔ don o don an hali bɛ ka waati bɛɛ an ka taa kuranna kalan cɛ an ye kuranna kɛ bɔli de ye k'o kɛ bɔli tɛ an ye kuranna kɛ fɛn nation dɔ de ye ka maaw lasiran ɲɛ ka maaw jatigɛ ka fugariya dɔ maaw dusukun na ka baarakɛbaliya dɔ maaw dusukun na k'a yira k'a fɔ en tant que n'i ma kuranna de kalan i bɛ ka fɛn fɛn kɛ fufalaki de don o ye nkalon de ye dɛ mun na ala ko k'an kana to misiri kɔnɔ k'an kana ta kɛ alabatu dɔrɔn ye n'an ye dɔɔnin kɛ alabatu la an ka bɔ ka taa balo ɲini an ka bɔ ka taa baara de kɛ mun na ala y'o fɔ o b'a yira k'a fɔ n mana alabatu dɔrɔn kama n'i y'a mɛn i bɛ alabatu ko ɲuman a k'a sɔrɔ i yɛrɛ i ye dɔɔnin k'i yɛrɛ ye
se doni bi yere mati balo mami be ki balo na se talu be na be maloima ou be na ba keni ko were ko almami ke labe salatu tigere ya oga haramia wallahi salatu teti ay kunu anga tadro biawo diko ko nebe billahi waliyus salihin fi asro nyemgo modu bom abem na wati mo yasro ne qur'ana durshi ko kara jamana ngono fende independence temenen ko min lakali akara nyana di ne chokoro bay mauna na doni de kayan nga bo una na dongade kanga bo jamana be bolo mina be na be da ku mina ko nyumante ne sona ka tugu ko amora kanishi mauma mamu kunungo ne no fembe la gelente mina ni nyon jada madiyala nga malikama ne dor u ye fembe da girana maso ngo wajibi do ni yoro de lamba fa yo ngo dikko ngo halbi ngo abeka mo de manipuler parce que amata ta kofo anana ta nyefere anana ta ibeka kar dadela ibeka wulili wati anana ta wodela aya nyininga Musa wulila nyana ube Musa maula nyana Musa ya sura lewe almamiya la jamana en konana munde pasira malien joli de perla denna du joli de tira alfa nana atlela fantan joli de nyanina anga mafa ube janna ko lu de to jamana en konana ya atete nana odiko kile inde nyana alabana choko jumendala ay kunu alabana choko jumendala atete temenen ko fe sanogo nunu nana olu be temena bon ni president be temena ni fama be temena fo kana ibeka la bi fo bi ambe wati mina ibeka fana kata fo kana asimla bi abetara sujuri de bi nyorombu ye koro abatike do be kunna kelenkele ale de be hera surunga jamana be ditiri jamana barka be di ale de ma nga barka be bo jamana deuna diko nunu ye jamana ka susu ka klubo ninke chogo indala depuis modibo telefo bi aw ni jamana nyama de be kuma aw ni president be kuma aw bunyanendo ka ke hokonza islamiki president jusqu'à présent fo kana wulika aidara bla place la mais munde sanjara aw be balo la ma were de be ka balo entreprise jolde ba bolo société jolde ba bolo ateyo ma kan na folo dia to yakiri ay nyorombuye nyininga na sura be barala ni business ite ni progreri na sura jamana jode kali progreri ni ma min kanga mine bi nyorombuye kanga mine de wallahi nyorombuye kanga mine de nyorombuye haraka mo bilu tunte de douanye ni mbekera jamana en konna na ya ale ni bubai ka janyona wa nyorombuye ni bubai difference jumen de bu ni nyogonche diko ani bubai difference jumen de bu ni nyogonche aidara ni bubai difference jumen de bu ni nyogonche moi si ambi siga pa aidara yere kapsani nunu nye doni a kapsani nunu nye doni de asi ale ka ay jama kan na folo mine kana ka do so de jo ay jama kan na folo mine kana ka barake yoro do kiriye jama de be ka balo de mais amana ke choko ay jama kan na folo mine ka bara ndo kesa diko ye mundeki ay min ka ay bona yeki na gelera ibeta furake ay dara no am sardini ka do sola na gelera ibeta kuma am sardini ka do sola de iga tele sola de ay dara bekarna ki fenfenke abega place doni mais diko nunundu nebe ko de fawnya na diko nunundu kalanteo ni kalande do ale de kalande do kateme nunun beka ale de kalande do kateme nyorombu yeka ale de kalande do kateme ay daraka mais ay munde ke faso jola mu ni nyagaminite ni mo min nana ka fo wi diko ni diko te mali be nyagami che mali nyagami baga e diko de président fo mateme folo diko ni mema kumate na make diko tlela o président kelon kele anu sigira ka kuma me asima bali ni kudeta makati la ni nyere malu yala koyi kwa aset lela awa kurana kalan kera bet lela yarante kuma ibeka kaw aw tegeli tasa kono awni ibeka be dominer la mais o ma bali na o ma ibeka jamfa malien betunka am beka bo ka ibeka kele mais horonya la aw mangaka
ibeka keleta billahi aw manga ka ibeka jamfata e diko tege tara chien joli palela e kani jo ka fo ibe kutuba moral do moko eni Allah taala chobe Qur'ana kono Qur'ana min durusi sambi sabani bije o ba kono wa na ba kono kalande min bi bolo ko aka bona dawliya e atew obega balo mo jolila obega balo wali dewna kaw yere kem mo bawye te mo bayaye majigi de sa mo bayate ka faisa wallahi diko bado na tanke na man inde ke mo ta ko wallahi billahi be ka tande fawnya na de mo yere te diko fo parce que jamana yi ambe jamana yi toro kono diko no bala de Mali fan mene be ni lafiya be nunu ndabe maga hari kay raison ko la problème mi be kay raison na degu mi be sirantanya mi be jikontanya mi be kurakontanya mi be est-ce que nunu ndabe maga laba hari mbe mi mambulo yara tado yere ka va be kay raison na ni ale nyini nga ba fo ko ale masage de yoro même masake mi beta katabla yoro la masake mi beta kabolinai masake mi beta ni maw mana atise ka tagama ni maw mana ta chogo tala ala yoro même masake ala ni kodon tlala mo la mo be ki taki ke fendo e kasoro ere te féminin tellement que hakilu datugura 29e siècle ambo kuno bi ande sigilendo mamunu nyere faso do ere hakilina yere tu nunu hakilu man jumende be sorombe nunu na samba fe kaw nyini ngaza nantara horonya la ka ko jamana jode donde amma fo na soro chikoroba ya de do way chikoroba de do usona jamana chikoroba de do je suis d'accord avec ça ouais jamana chikoroba de do ani bonya kanga chikoroba yoro mais jamana jola ate bonya de aba jamana jola na ya dakala ambanda kala nganga mi fa yambo faide wallahi nunu de jamana de manipulé ka jamana dirigeant manipuleta ini dirigeant be nyogonye ina on be nyogonye olu de be bla on nyefe kele konana o kele be laba ntoko bala laba ntoko tala ibe fenfen fo fu falaki ko don te nunu sila Qur'ana kala be siga mo ke ka fo kono nyogona te waliju yorojume ne tado be ka waliju nunu sama ka bo yorojume malien ka waliju ko madeli ka nyogona yiko mo waliju ko de ni waliju ko de makama jodiya ha an ga jamana ko har jimin ta te so har jimin ta ate so jamana min kono obena ala ko kuma de nyagami jamana joko kuma la amma fo aw ka dine bla an ko dine de te bla an faso ni kuma be ni nyoro de kande ayanga jamana to yanga jamana ka kantai aw tle temena de aw te siga aw tle ke kana aw tle de ke aw te siga aw ka tankera wati mina ayo nyagami fo kan fa kungulo yelema an kungulo te yelema de ambo fa nyana de kun fi munum baw no fe lagala to munum baw no fe nu nyini kay fa temena ta chugo mina de gunda de ronde aba on de temo ta chugo la jamana nyambe de tai diko ka dabo jamana kola ba yere ka intérêt dronde no fa ka intérêt jamana be la ya mina o tenyuma yi fa ka sigi kana la Adrian Clementiama mutar be la ya mina men ni fambe diran ne mawe ne kelendai na kelendai de saka ka jamana be la gelenta o de kudu ene be ban o ma ko tilam o kele ka o jamana ko fanga bi e bi neni mayoro bita complot ke o jamana kelen contrôle ne re faso ne re ka jamana wa o te fo wati wala fo wati mi jamana re be kata tabolo min ka o hina e mine ngom mina do de ke ka saraka boke ka nyini ala fa ka jamana kuma bo la dilikan mi mana kembolo mbo fo jamana dip wallahi billahi diko ikal la dilikan ni ka do amma go fo itala o keki ka duto ika dude jono e amma go fo itola sambina ni Qur'ana de jigi ka du mo de be ka eta mobili de be di ema be sonde komi gerebu masega do kire be son komi gerebu be na do jume de ke jamana ka jamana to de tri kata ka jamana do hakili sunya ko ha ni nafa be duwaw nyemo ni nafa na sura ko duwaw be nafa nyemo de malo awere ni Allah taala ce muna mo be diko so muna be mi fa wonya na tamansere mi matede sia kele sia fla sia saba laba na kera deli de olu de be président deli olu de be ministre ni député o deli ko intouchable yoro jme ni mali rete ni jamana dirigeant ka banfeli yerete diko nunu ye mo munu jamana ko ne kanga bonyawa
i danye misiri kona de i da fo ite jamana kungankola ni domina ni ko yi soro misiri kono o eta kaya eta de ba kaya responsabilité ta mundi ato ni ni soro mundi ato ni nkera ya i kanga protéger o te kelenye o jamana dembe la jelende o hika misiri kona ebe bo misiri kono ko ebe ta do de ke do joli de kera mali kono depuis an ka wolo ani biteli wati o wati kurana kala de be wati do de be enya ta lambe na gasira ko ereto an ka do de kacana nga bare an ka do de kacani konanjiya parce an kono jelente o an si kono jelente on be si do la din jamana en kono do mi be kala mali kono kurana jigi mi be ke mali kono avec yorojme ni mo ya fa ko kurana jigi ko nafa do de bala billahi nafa tala de ko duawu ka jama fara nyonga ko nafa do de bala ko ngalonde ko tientere olu ba do ni nafa bala ataka de ba fara nyonga dro ika duawu ku yere kunye ika kuna woloke yani kata jamana fara nyonga ni jamana en ko nana duawu jol de kera kono amunu be ka duawu ke abalo e haramu ya amunu be ka duawu ke abalo e président felade amunu be ka duawu ke aw de ni ministre be dumuni ke minankelena aw de be takuluba palela e kata dumuni ke fantaw ga sege fantaw ga import aw de be alamine kata o tege do kono ko dum ka fo aw kana o sigi aw ka alawele alaka o jabi e to god mendela o to nante ala kelena e be ka dine min fo dine kele intia dinul islami o islamia kele intia o islamia dine kele intia qur'ana kele intia ni kira tunya ke kuma aw ke togo aw be dine min nabi aw ta tatio aw ye dine inta kaw dogo dine ko fede aw ka kele de ka dine abba e me dine abbe ke haraw ka kari ko nawla aw ma soko ba ka droku tani dlo mimba aw ma se ka ni be basigi jamana kono ka chien fo famawi aw tese ni shila mo bolo ka foko aga ni mboli de beta chien fo asimu nyana abeta chien fo transition nyana asimu wallahi billahi diko tek atese ke papara toy na dimina na kumana aba damine yande jamana nyambe de tayde aba damine ya anga jamana inte dirizeni islamia ate dirizeni islamia ate boli oluka sariaka ate boli diko kan la nyinika la nyini mimbe diko la abe jamana labo ka yiri la de ka foko matiko ni ne diko te matiko kani kolaje ni kolaje jamana yi wallahi okoroy ima kudeta keni mali basigile ibe ka fefe fo fala ki do asimu surtout yere inale ni bite ma bara yere ke fono ima papa kage anga nina ko manyana bo ibe fere nyino la ntito yo siga fo itola ka fo ka je ka no bo ala voilà mais diko be ka minke o de tigede mbo finyana de bego ko alebe diko de ko boni be ko abe diko ko sisa ere mu ne sisa katimi na ni tege droki sama ka bokuluba iba era diko la de no jamana o de ka giri katem eka ika dine ki ka sokono duawu na fatale ni duawu de tunda aw ye kurana kala njol de ke ni be ka mata ina na mina ni marafade yo ina na ibe ka mina ni armude ni armu tunti bolo M5 e wati joli de ke rikono nu bo muna kelenkele katu datugo katu kungolodi isera ka fenkia ye kurana kala njol de ke ika manifestation ika bolo bolila ibeta juma sali ende est-ce que o ya to ibe ka jigina ko marfatiku de taramine o ba ira ka fo olu be ke tasira minka ani jamana kanga ta tasira minka ite kelenye fanga ye fanga di asmu janti yera la billahi mawma mana unegende ka fo ay kuma ni dine nyamo ya yake alaka madiko haidarawo mbuyo ay nunu ba ka vi kono pepe na ba fa jamana nga sigide ibe ka be nunu tlere la ibe ka nana koloro mi lasama nunu sabade nodo atete nana ay balaw mi lasama nunu sabade nodo har musa ay balaw mi ndamale un ka nunu sabade nodo de aba jamana sigara nunu nyana de nimi chogodo ni ma nunu mabo yere la nimi janto nunu na mbe min finyana de ifana tay fewere de nimi janto nuna mama gote sade ede magobe sa wallahi ede magobe sa parce que diko nunu tay de fo aka donde ka fo ne de kuma kambe mine jamana kono progrès sigilen be diko be bo ka fo ko ale be bo kata qur'ana kala na wati tumi jamana ba sigilente ambe ka fo ko dugu do be kati ambe ka fo ko senete ka kero do la ko Allah kine tada anga jamana ambe ta togo jumede la ça fait maliko kwele wati do la na majo anjo lembe bin kwa billahi aw yere ni alaw talati dugu do de be donso be bi olu be wula konana hari jimin tato olu boloy jamana fando be de minanendo olu yere de be ku yere la kana har so rasu te siga se o be jamana min konana e ka bo kanijo e ma marfata kata iga jamana defa e be ni jo ka foko e be na qur'ana kala ndiki qur'ana kala yoro dum donc o ba ira ka foko kilete jamana konoke o ba ira ka fo fembe ka fo
ko baby yere o de ɲɔgɔn ay ni de fode asimu na usona koni ka fo ko ti ko ka bo kata qur'ana kala mais o joyere jume ya ta la question te kuma ite kuma parce que olu ye diɲɛ faamuya quoi olu ye diɲɛ faamuya jamana be ɲagame o ɲagame la amunu ye islami denw ya amunu be islamiya diinɛ la de anw de y'an dogo diinɛ kɔfɛ ka manipulation kɛ ka adamadenw hakili fiɲɛ an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ an ka to voilà ka taa alama an ka segin ka taa alama a ka kɛ foroba kuma ye an ka sagi ka taa alama o tɛ e bolo e de kan ka sagi ka taa alama waati joli e ni bɛ ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ anw ka impôt n'an ka taxes de don an bɛ ka sa kogoji kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso ta anw bolo et puis hali sira ta anw bolo ka ye raison kɔnɔ an de bɛ ka impôt sara e taar'i sigi kelen k'i bolo don impôt kelen in de la k'a dun e min sigi k'i miiri ye maa dɔw de bali u ka hakɛ la a bɛ fanga la bi ye maa joli de faga bi n'i bɛ ka sigira fanga la bi i min sigi o dɔw ka miiri dɛ e ka n'i jɔ k'a fɔ ko an ka segin ka taa ala ma an bɛ segin ka taa ala jumɛn de la e ka ala ani e ka laɲini n'i ka yeta wa o ala wa non o tɛ an bɛ segin ka taa ala min na o ye jabaru masa ye wahidun ala kɛlɛ an bɛ segin ka taa o de la ala min y'an da min b'an faga mais e bɛ ka ala min fɔ i da kɔnɔ o tɛ bɛɛ ka ala ye dɛ ayi o ye ka feere ɲini tɔla de ye e ka fɛɛrɛ ɲini tola ala e kan bɔ de ma ala min bɛ sanfɛ mun na e ma fɔ i bɛ ka ya dɔn silamɛya la ni kabalen don ni haramuyalen don ne man ka k'i bolo jigin nin kɔnɔ maa joli de bɛ min bɛ yiri kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ fɔlɔ n kana bɔ hali Bamakɔ tɔ kɔnɔ de Bamakɔ dɔrɔn yanni n ka se Kuluba n tɛmɛna maa tɔɲɔlen joli de la sɔrɔdasi joli de taɲana n'u musow bɛ yiri kɔnɔ sɔrɔdasi joli de taɲana n'u denw bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛw bolo n'u bɛ t'u labɔ sisow kɔnɔ aw t'aw miiri nin bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ n'i sigi dɔrɔn wi diko ko min mais a ye kuma Sidiri kuma foli tɛ dɛ Sidiri a ye kuma a y'a walawala mɔgɔw ye c'est très important a ye kuma développer de mɔgɔw ka se ka faamu mais diko bɛ ka kuma cogo min wallahi n'i tɛ fɛn dɔn n'i tɛ fɛn kalama e tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka min kɛ a kelen ka intérêt de don dɛ parce que a bɛ ka ni ala ko de ɲagami ɲɔgɔn na ala ko fan jumɛn de bɛ nin kɔnɔ ala bɛ jigi de kana k'a fɔ ko an ka coup d'état kɛ président na ala de bɛ jigi kana k'a fɔ an ka jamana lakana o ye nkalon de ye ala de bɛ jigi kana k'a fɔ ka kuma n'an ye k'a fɔ an ka fini don o ye nkalon de ye ala de bɛ jigi kana k'a fɔ ko an ka sɛbɛn don jamanadenw na o ye nkalon de ye o ye diɲɛ yɛrɛ sigi cogo de ye awa o ye adamaden yɛrɛ dan cogo de ye ka hakili d'i ma ka kodɔn d'i ma e yɛrɛ de bɛ n'a dɔn i lankolon don i man ka lankolonya e de bɛ n'a dɔn sɛbɛn t'i la i bɛ wuli ka sɛbɛn ɲini nka ala k'a fɔ e ka sɛbɛn ɲini han mais an bɛ segin ka taa ala jumɛn de la an bɛ segin ka taa an ka jamana de la jamana min Modibo Keyita y'a t'an bolo jamana min Modibo Keyita sara jamana min kama o jamana kelen an bɛ sa o de kama diko e kan ka bɔ bi de ka jama de labɔ an ka taa dugu minnu ma libéré ni maa o maa dalen b'a la k'a fɔ ko Mali in ye kelen de ye drapeau kelen de don awa bɛɛ kɛlɛkɛ fɛn b'a bolo a y'a fɔ président ɲɛna a ka bolifɛn d'aw ma an bɛ taa jamana defa mais duwawu sugu jumɛn mariage duwawu denkundi duwawu kɔɲɔ duwawu an sigilen duwawu an bɛ selila duwawu an tagamatɔla duwawu mais balo bɛ ka jigin anw ka jamana kɔnɔ musow lankolon bɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ baara kɔntanya ye musow bɛ k'u yɛrɛ fɛrɛ k'a sabu kɛ i ye kalan min kɛ i m'a baara sɔrɔ i ye kalan min kɛ i ma se k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ pour que ka se ka baara kɛ o bɛ jamana min kɔnɔ aw ma wuli k'o kɛlɛ kɛ aw ma wuli k'o kɛ murali ye maa minnu n'u bɛ e ka misiri kɔnɔ n'e bɛ ka kutuba murali dɔw kun e k'u ɲininka a caman bɛ jɔnw de dɔn dɛ a caman bɛ jɔnw de don a caman bɛ juru min b'u kan na a tɛ ban dɛ ko sɛgɛn jumɛn de b'u la kɔlɔlɔ jamana ye tɔɲɔ jumɛn de lase u ma n'i bolo i ye saban ye i tɛ papaga y'anw bolo papaga diinɛ i b'o de dɔn awa i t'a dɔn ka tɛmɛ ne kan nin tɛ cɛ wɛrɛ kɔni dɔn mais i tɛ ala ka diinɛ wallahi diinul islam silamɛya diinɛ kuranna kelen min bɛ yen wallahi ni kira nana n'a ye sallallahu alaihi wasallam kisi nɛɛma ba i t'o dɔn ka tɛmɛ ne kan dɛ a y'o kelen nin kɔni non ba aw tɛ se ka mɔgɔw manipuler ta a tɛ se ka bɛn voilà kun bɛ o fɔ o kuma min bɛ n kɔnɔ mɔgɔ m'o mɛn n ma kuma fɔlɔ n ye ŋaniya de fɔ o bɛ taa yɛlɛmɛ n bolo k'o kɛ jamana wuli kuma ye k'o kɛ jamana juguya kuma ye k'a fɔ ko diko b'a fɛ ka nin de kɛ a b'a fɛ ka nin de kɛ ayi a ko k'a bɛ min kɛ o tɛ koyi ayi kuranna kalan tɛ koyi wajuli tɛ koyi duwawu tɛ koyi saraka bɔ tɛ koyi a b'a fɛ ka jamana de firi mɔgɔw fana ka sabali sa o ka sabali sa e de kan ka sabali diko ye maaw tɔɲɔ a kɛ ala kama i ka sabali i ka jamana in to jamana denw bolo i ka jamana in to ye anw ka génération min bɛ bi
har n'a sɔrɔ asimu ninnu ka kɔrɔna anw ye o mana kɛ cogo cogo jamana in b'a fɛ ka kɛ anw de ta i ka jamana in to an bolo i k'a kɛ ala kama i si bɛ san 50 san 60 la e bɛ mun de fɔ jamana kɔ la jamana in to anw de bolo e tɛ se ka foyi kɛ jamana in na e tɛ se k'i tile kɛ k'a fɔ i bɛ anw tile kɛ ta o tɛ se ka kɛ sa k'i tile kɛ ka na anw tile kɛ o tora an ye faden sago di k'i tile kɛ ka kɛlɛ kɛ i ma se ka kɛlɛ k'o waati anw nana bi o dugu kelen in kɔnɔ ko bi anw kan ka kɛlɛ min kɛ e kan'o kɛlɛ k'anw ɲɛfɛ mais jeunesse bɛ yɔrɔ jumɛn aw bɛ sɔn Diko ka bila anw ye ka kɛlɛ kɛ har n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment aw bɛ étape min na bi diɲɛ kɔnɔ hali i bɛ ka waati ne y'o de fɔ n ko mɔgɔ minnu tun kan ka bila aw ɲɛ Diko tɛ sa Diko tɛ o n ko Diko tɛ n y'a mɔgɔ tɔgɔ hésité t'aw ye olu de tun kan ka bila aw ɲɛ mais aw bɛ sɔn ka tugu Diko kɔ mais aw ka génération aw bɛ waati jumɛn de kɔnɔ Diko k'a ka tile kɛ a tile ma ɲɛ a bolo an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ a y'o tile kɛ fɛn ɲini sɔrɔ sira de ni tɔgɔ ni jamu ni mabaya a y'a tile k'o de kɔnɔ ka anw détruire anw ka kalanbaliya kun a bɛɛ kɛra Diko ɲana yan anw ka jamana jɔbaliya a bɛɛ kɛra Diko ɲana yan kɔlɔlɔ foyi ma tɛmɛ anw ka jamana kɔnɔ min ma kɛ Diko ɲana min ma kɛ Sirifukɛ ɲana min ma kɛ Ayidara ɲana mais mun de sanjara foyi n'olu kumana bi jeunesse bɛ sɔn ka tugu ninnu quoi ni diinɛ ko de don aw bɛ tugu ko diinɛ la o ye diinɛ dɔrɔn de ye mais jamana jo la ni Ayidara tɛ ni Diko tɛ ni Mbuye tɛ mais aw bɛ tugu ninnu kɔ mais jeunesse banfuyara de yan i fa ka tile kɛ o kana e dɛmɛ i tile la tugun a kɛra anw de bolo faden sago ye Mali jeunesse de banfuyara n'o tɛ Diko tɛ bila anw ɲɛ dɛ min tɛ kɛ a tɛ kɛ de awa jeunesse yɛrɛ tun man kan ka sɔn k'a fɔ ko Diko an bɛ mana min na bi maaw bɛɛ i kan ka maaw ka hakɛ ɲini an bɛna erreur kɔnɔ n'i y'a mɛn bi Asimu bɛ ye dɛ aw de nɔ dɔn dɛ aw de nɔ dɔn dɛ parce que aw de nana problème créer jamana kɔnɔ coup d'état wɛrɛ ka kɛ fo kana wolo bi la aw ka tila ka bɔ ka yafa ɲini mɔgɔw bolo o kɔfɛ e ko e donna misiri kɔnɔ i bɛ tila ka bɔ o misiri kɔnɔ ko maaw tɔɲɔnen don anw ka tɔɲɔ banna de yan Diko i ka porte parole ɲininka Diko i kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲininka ko ne nin kumana dɛ ye min fɔ n ye e la ninako la e b'o dɔn ne b'o dɔn ninako kuma siri ma kɛ cogo min na ne b'o dɔn i b'o dɔn dɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de jaabi mais ne tɛ dɛ n y'o de fɔ n ko 24 n'a ka daliluyaw de bɛ yan ne bɛ yan preuve contre preuve mais jamana diinɛ a tɛ faso jɔ bilahi Malienw n'aw ma nin différence de don an ko diinɛ tɛ faso jɔ diinɛ jɔyɔrɔ foyi tɛ faso jɔli la fasodenw de bɛ wuli ka baara kɛ fasodenw de bɛ wuli ka kalan kɛ fasodenw de bɛ wuli ka kɛlɛ k'u ka hakɛ nɔfɛ k'u ka jamana jɔ mais n'aw y'a dulon diinɛ de la aw bɛ to nin janfa in kɔnɔ aw bɛ to nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ aw faw tɛ lafiya aw baw tɛ lafiya aw an yɛrɛkun tɛ lafiya minnu y'a mara nin kɛcogo la i denw bɛ na mara dɛ komi Ibeka y'a fɔ cogo min dɛ an b'o de dingɛ kɔnɔ bi parce que aw tugulen bɛ Diko ninnu de kɔ an tugulen bɛ ninnu de kɔ mɔgɔw ka tila ka sabali sa maa fɔlɔ min y'a fɔ jamanadenw ye yan misiriba in kɔnɔ 2015 yan k'a fɔ ko Faransi bɛ fɛn min na u b'a fɛ k'an sigi recolonisation y'o de fɔ n da la u b'a fɛ k'anw recoloniser k'an sigi jɔnya la ne y'o fɔ don min maa minnu bɛ nin kuma ninnu na olu tun bɛ min olu tun bɛ min don min ne bɛ wuli ka taa Faransi ambassadeur muso k'a sɔrɔ a ka ambassade la Faransi ambassade k'a fɔ a ɲɛna ko e de taara primature la ka taa kiiri bɔ kɛ ko mun na u bɛ ne da don jamana kuma la n ko e bɛ taa i da don fɛn min na i da don kun don wa anw ka jamana ye e ta ye wa e ka mun b'o la Diko ne e b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in n tɛ Faransi ta ye jamana in tɛ Faransi ambassade muso ta ye e kan k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in diinɛ ta tɛ dɛ Mali y'o de ye diinɛ ta tɛ i bɛ kɛlɛ kɛ jamanadenya de kama i bɛ kɛlɛ kɛ fasodenya de kama mais kɛlɛ tɛ kɛ ni diinɛ ye e bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ de ye k'a sɔrɔ jadisi kelen ninnu de nana k'an fa n'an baw bolo tigɛ e bɛ ka kɛlɛ kɛ ni hakilina min ye n'o ye diinɛ tɔgɔ ye de ka maaw labɔ nin dɔw in tɔgɔ ye de ne ko maa joli de nana bi anw kan ni diinɛ tɔgɔ ye ni kuranna tɔgɔ ye k'o bɛna sariya boli o jamana kelen in kɔnɔ maa joli de taɲana ka sababu k'o ye o dɔn i ma bɔ ka taa kuranna kalan olu ɲɛna o dɔn i ma bɔ ka taa ala kira ka tiɲɛ fɔ olu ɲɛna o dɔn i ma bɔ ka taa ala kumakan kalan olu ɲɛna ka yuru la aw nana ni laɲini min ye nkalon de don kuranna kelen de don an kan kali ɲɔgɔn ye a bɛ yan aw ka dalilu n'an ka dalilu e bɔra o dɔn parce que i bɛ ka fɛn fila de ɲagami ɲɔgɔn na
mamunun ka yeta ka dogo olu ta famu i bolo be jamana ko kelela mais be ka maw manipuler ni dine de tokoy i be ka keni dine de parce que mali kono ni islamia fo minya famu min yere te islamia min be jeniya ke o min yere te jeniya ke min be salimin te so min yere te se ka har qur'ana aya kala kanye min yere te se ka fatiha yere kala kanye bebe giri doro ka tugi kote olu bolo de bu laro arjine kono ere jorolen do i kana saka sori matubi ka bonina e be se ka olu ka jedla surtout ka arjine di oluma i kan go foke parce que ite jamana jola i be ka kuma ni dine to de ma bi se ka ki ka dine bi bolo ma bi se ka ki ka dine ka geli bolo mais i be jamana min kono i ka don ka fo ci don ci de na cira jamana do de kono hari munu nu ka ci de nya be wolo i wolo la jamana do de kono i wolo la dugu do de kono no dugu tunte i be na togo jumende la ci den jumende cira ka fo ko anana tendro ka tate ka so dugu kolo inte parce que dine on de ba pratiquer on va pratiquer togo jumende la an fari sogo a hakili ani muguma min banna courage min banna o courage be soro togo jumende la dunga fa o be soro togo jumende la fanka do munde kadanye munde mandanye lafia be ube lafia te ya dine be pratiquer ni de konana wallahi ni diko nunu jole ni mimbari sanfe billahi ni kumana e ka diko laji duru mimbari sanfe abe min fo tere e ka analyse bo chon kosobe sa ayi ibo kemo ntara soro ambassade de la akomina bo angwayi ndi bo ale retara ambassade la mbe ko de fo ngwa be ka fen fula de franyonga islamia kono ale tara muso minya manga kataye kasabuke na koko dine parce avec amro manekile ni dine de o e haramu yere de donc ale ya do harami ale no mais akariera kata muso nyininga amuna au ko konne kana ninke ese o kanga kede wali muso de do har na suru kafiri muso de do yire bolode ese akanga ki amanga gake o islamia bon islamia yorobla kata ni nyininga lideke islamia mi daga kata ni nyininga likio parce que ni cité enyi sirala e ko muso ma ebe kuma ni jamana de parce que ka jamana de do bon ni ka jamana de do sisa muna etika kuma ni ka jamana ni be kuma ni dine toy parce que muso fe i kuma ni jamana de toy mais jamana don fe itena kuma ni jamana toy de be na dine de pratique dine ibe na kuma ni dine de toy religion ibe na kuma no de toy ni be fa mu togo me na ni manipulation te muna ba ima fo muso nyana e ka dine anana kumi kai ko kum fo muso nyana abaye ti da boala parce que ka dine be ni jamana de kono e be ni jamana de defata imo fo de iko bi ka jamana de defa me ma dine fo de ika jamana de do me dine ko kuma fora ewa munana amofo e afo muso nyana ibi ka jamana de defa me ina na fo peuple yede peuple kabo ka sawu ke anga do ke jamana anga kele kini dine toye ka do kini dine toye jamana ga basi uhudu kele la ni tu nyoke nga che kafuru tumbu be bande o dunya suru kira fana be me uhudu kele la ye bese o de ta nyogon kama kamuru ta nyogon kama ka nyogon kante ka nyogon kungulo tige me olu matu sigi ka fuku anga ntake do o doronye de olu matu sigi o kama de c'est ça dine autant manipuler na kuma ni ko de la ne bo fo do mi ma hunu be ni kuma na olu be mi Allahu akbar olu fo o do wa o ka faransi ko ni ami ni bu ka jira bi kunu ngo o fo wa ne o kuma mi fo o do ma wulila mi o kuma nzinzi wala ka do fara o kuma ngawa adon min gumbe jamana kuna ene wele ko faransi ka we kangarda kuye kuma nyishi ulu dema yu koromatige ye nufuye ngo ngoro ni ubisaka nyi biri ndala ukake mi menkuni munu ba krefe ko Allahu akbar itaro ka fo nunu hari islamia erete nunu ngolo nde be wele ka fo ko jahiliu ab jahali jinyo nde ulu de fla krefe ta ko Allahu akbar ni Allahu akbar vo yoro ya ha munu yere ba hari tese ka fatiha yere kala kanyi nunde bu joende annana imamu nyininga komi itara mado de nyininga no anyininga li doro obe ma farisma we kilimude ndarge chaka na were negende faso imbe dingo dingo kono obede sembala diko ebe ka min fo ni site ambe ko de fosa etara min fo de muso yere itungango pratique deke itunganga to tasira de la sirfike ya ta fo ka jeya me obela masega pratique ke o parce muna ale de ko ale te keleke foila fo mimbe dankari ale ka dine la sino hari jamana ale magota la mais bi ale de sigilendo nyorombu ya de sigilendo ka foko ko transition ka ke 3 années na ka intérêt personnalité est-ce que jamana ka intérêt de droit
a ɲininga n'a sɔrɔ a bɛ courant sara a ye ɲɔrɔnbuye ɲininga ko san joli a tɛ courant sara san joli a tɛ ji sara a y'a ɲininga de san joli ale ka mobiliw tɛ dédouaner ko mun de tun bɛ dɔn mun de tun bɛ bɔ jɔn de b'a dɔn personne o bɛ kɛ jamana min kɔnɔ anw ma wuli ka fɛɛrɛ ɲini k'o ɲɛɲini k'a dɔn aw sigilen de dɔrɔn wi karisa ye cɛ n terikɛ makɔrɔba o de don mais jamana jɔ yɔrɔ la ma b'a tɛ dɛ ayi an tɛ cɛ tɔlɔrɔw la dɛ an tɛ muso tɔlɔrɔw la dɛ cɛkɔrɔba de don sije de don ani bonya kanga mais n'a y'a da don jamana kɔ la n'a y'a da don a la ni kun min ye anw dun y'a dɔn ale y'a da don ani kun min ye o y'a yɛrɛ ka intérêt de n ka cɛ an bɛ wuli a kama dɛ an y'o de fɔ a ye dɛ an y'o de fɔ a ye n bɛ tila nin na sirifikɛ yɛrɛ pɔrɔgɛrɛri i kan ka sirifikɛ min na ni kan min ya daluya bi n b'a yɛrɛ la kana se ka n'a ka d'u ye n kana kuma tuguni donc bi ni ne ko jamana bɛ lahalaya min na ne ye weleli kɛ kabini o don n bɛ kutuba la n ko jamanadenw ka tuubi an ka segin ka taa ala ma an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ n'an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ tigi b'an na o ye ala ye a b'an hakili jigin an yɛrɛ la n ko an tɛ tuubi ka tuubi ka taa i ka ala ma an tɛ taa an tɛ tuubi e y'a sɔrɔ anw tuubilen de don n'an ma ɲɛ ka tuubi an bɛ tuubi ka kɛlɛ k'an ka jamana de ye ka kɛlɛ kɛ Modibo Keyita nɔ la k'a yira k'a fɔ kɔlɔlɔ min ye Modibo Keyita sɔrɔ an b'o kɛlɛ de kɛ dɛ an bɛ tuubi ka taa yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ min bɛ minbari sanfɛ e tuubira de yan haramu bɛ ɲini k'o faga ko an ka tuubi ka cɛw manipuler ka musow manipuler aw tɛ mɛn sidɔn bali fɔlɔ jamanadenw tɔɲɔnen don jamana min yɛrɛ kɔnɔna na baara tɛ foyi tɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ ye diinɛ c'est diinɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ haramuyalen don e sigilen b'o jamana kelen de kɔnɔ e b'o yiri kelen ninnu de tigɛ ka taa président ɲɛ ka t'i ka manifestation n'i ka fɛnw na ko an ka tuubi e k'i sigi kɛ a k'a fɔ e ka tuubi e ka tuubi nka e fa kɔngɔ b'a faga i ba kɔngɔ b'a faga hali i furakɛli sɔngɔ a tɛ sɔrɔ e bolo fo ka diɲɛ wuli e tɛ se ka fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ Diko den kan e de b'a den balo e de b'ale balo a den bɛ tila ka puissance sɔrɔ komi yɛrɛ kɛcogo aw tɛ kunu sunɔgɔ la ko e ka tuubi i bɛ tuubi ka taa min i bɛ tuubi ka taa min a ye Diko ɲininka ko ka tuubi ka taa min ko a k'a ɲɛfɔ anw bɛ tuubi an ka jamana de ye faso a tɛ c'est-à-dire diinɛ tɛ faso jɔ de an faso an mago b'o de joli la an faso an b'a fɔ o de ka k'an ta ye mais ka tuubi ka taa min an bɛ taa min limaniya de bɛ e la ka tɛmɛ anw tɔw kan limaniya de bɛ e la ka tɛmɛ an fa n'an baw ma limaniya min sɔrɔ wa tuubi bɛ e bolo an faw n'an ba ma tuubi min sɔrɔ wa anw ye diinɛ ye an faw n'an baw de bolo e de bɛ n'i jɔ bi k'a fɔ ko anw ka tuubi depuis kunu e de tun kan ka tuubi kunu e de y'anw ka nafolo dun kunu e de taara lɔgɔma ta i bɛ ka bolo ka tila ka i bɛ ka kɛlɛ awa e de y'o kɛ ni maa kan ka tuubi e de kan ka tuubi kunu maaw bɔra yiri kɔrɔ e de kama i y'u labɔ ni diinɛ tɔgɔ ye maa mugan ni kɔ a bɛɛ bɔrɔ n'a nin na ni maa kan ka tuubi e de kan ka tuubi fanga de bɛ Mali kɔnɔ n bɛ n sago kɛ mais ani loi bɛ yen olu tɛ kelen ye dɛ n b'o fɔ ala ma don o don i capable don ka fɛn bɛɛ kɛ i ka Diko minɛ Diko kan ka datugu de a si mun la a kan ka datugu de jamana in kɔnɔ en tant que ni malidenw ma wuli ka jɔ an sen fila kan k'a yira ni imamu ninnu na i ko dabɔ an ka jamana kɔ la bilahi jamana in bɛ to diinɛ bolo tan de dɛ n delila k'a fɔ depuis 2017 n ko fanga min b'an bolo ta nana ka fanga wɛrɛ de sɔrɔ yen o de tɔgɔ ko diinɛ min b'an bolo yen parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu olu bolo président tɛ pas pareil olu bolo ministre tɛ pas pareil n'anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ n'an wulila bi ka fanga ninnu kɛlɛ o fanga kɛlɛ ninnu bɛ t'u jigi sɛmɛ n bɛ ni Aïdara ni Diko de ma anw fana mana wuli anw de bɛ taa jigi sɛmɛ Diko ni Aïdara ni nin na olu ye tuloma de olu bɛ milieu la anw sago tɛ ka ɲɛ tugun Diko ni Aïdara mago bɛ min na ani Mbuye olu ta bɛ di dɛ anw tɔw don an minnu wulila tile fila saba de bɛ kɛ dɔrɔn kan bila mankanti la dɔrɔn i b'a fɔ denmisɛnninw a ye sabali a ye to ala kɔ an bɛ to ala jumɛn de kɔ ala bɛ duguma de n'an bɛ to a kɔ ala nana an bila dugukolo sanfɛ an ka n yɛrɛ balo de an ka kan yɛrɛ ye ni saya dɔn kama anw k'an sigi tugun k'a fɔ ko ala anw k'an sigi tugun k'an ka hakɛ minana kafiri k'an ka hakɛ minana k'o tɛ kɛlɛ ni kafira ye k'an k'o to ala ma ni ala y'u ta ala cɛ o kiiri bɛ hali Diko b'a dɔn o kiiri tɛ président k'i ka hakɛ minɛ k'a fɔ i n'a ka kiiri kiyama dɔn yɔrɔ jumɛn na n'olu ka intérêt ɲini tɛ yɔrɔ jumɛn de la parce que a sigira ni ŋaniya min ye a sigira ni kodɔn min ye a sigira ni hakilina min ye o tɛ silamɛya kɔnɔ a kan ka kɛlɛ de ka minɛ a la normalement o de kan ka kɛ peuple kan ka kɛlɛ de kan ka hakɛ minɛ nka toujours a ye to ala kɔ an ka jamana in bɛ ka ban fɛ tan de an ka to ala kɔ an bɛ ka bɔ ala ma don o don an ka to ala kɔ minnu bɛ diaspora la olu bɛ balo cogo di an bɛ to ala kɔ parce que papier kɔngo b'an na an bɛ to ala kɔ jamana y'an bali sɛbɛn na an ka to ala kɔ ten
chama do nunu menan kande ni manipulation menan kande nunu dalen be misiri de kono iden kelentia i balma kelentia balma suru kelentia kanga to alako awni alaw talati ni hakilna nyumani parce que olu bolori e chide onde olu mana fo ka bla yoro min doro akad dai ni temeno ka doro e kafirera entarge ayo kalange yoro jime foi ama foi kala amma min kala tay ka chila na ko ka to ala ko ya fo ateke na temeni kelenge kutuba kala na ka mishiri kono ni dumini ma dama ni jima dama nu ye datu au dala e darge kutuba kala mbe elema ka ke jamana joyede abe yelema ka ke jinyini e abe yelema ka ke dumini yini e awu mo la fiasa mo dalemba o ka misiri kono itonyono mo dalembe be ku ka bituguti mo dalembe te se ka voyager mo dalemba o ka misiri kono be ka kutuba kala ye kalanke ka tla bara tu bolo mo be hari dunta dron tu bolo che ay fara mo la sa ay jamana do ke sa ka dine mto ensa ay dine ka yere ma dro ka jamana do mto me kana fo be na jamana do famba de manipuler tugu pour que kayuru la kafo e ba ve ka kurana kala mingi awde tara istadi fa salon tugu kafo ko kurana kala wolola mundi la malaria ambo ko lolo kelen kono han foi munu sara ulu sara kera ulula akuru sumo la wallahi ambo ko lolo kelen de kono tugu e ko parce que be ka kele e shike juma salila ibe ka bora no la abora no de la ngom mara fatigu de nana mine fanga de nana mine kata ka boy fanga e ka duawu yi sige ka duawu ke e plage la munde bora foi dongo de bi ka mo mine ka tu kungolo di alama dongo do e ka mo nuru bu mine kelen de ka tu kungolo di ite dra ka du ite soro fana du mona ma kurana kalanke pour que uluka sega bla fere ka nyinola marfatigu de nana sorasiu de nana fanga batigu de nana kay be ka ta ka boy olu mamuru banku nabi awola munde la foi ima bara fosike olu fana bendoro. Mais au vidéo teni anga tado anga se kata alama anga nyumanke anga sarakatu bo anga do chamange dunya bela dilen kelembe ka benke anga jamana kama na yere dama de saraka ben kula aw tise ka fenfo nyogo nyana nan ko hala me nyogo blasira o yere fana be yeleme ko ke kore ma tise ka kuma jamana kono o mu hakile tuguye mimina ke jamana kono tugu ko diko ninta on tremble ka bon nola ko die mo be kan kele anyere damate ben aw ba fe kan blam mina min kono on yere fo depuis kunu an kunu na lenksi bolo an be ko kuma kele de fawnya na sa ante tablo mini o mina kono de am mo ko tumbo mina kele de kono ka an fa wolo mina kele de kono imase ga har kokojo har kina yere tu bolo on tlela de anyo do tro sojo kai on tlela anye kai siraudla on tlela de anya medicine ta kublanga rola antlela le anya kuron ndanga rola gasmanjo ujo antlela anya kolonso antlela de anya fenchamanke anu soro bugu ni feunde kono parce que tora au kani hakilna inde kono jamana dote dinete no na obina dine fami ba foko kata jamana kola olube ka fensoro wuta soro ro mi dore ba foko jamana ko kwa kainta kwa masenima kwa nka tota kwa nka dantemeke dantemeke ita soro kabao munu be kuleni buni bela ino fede olu de tena fen soro aba olu de tununi ba kono nindia ammo ke chama soro nindia amfa chama soro on de te bodi kelen kono ay c'est ça e ba fe anga do dami fede di kwante do dade fe ambanante o dabe e dronde nafa e be veiti kono kabuika du kono kana suguba kono la ma joli de ba fala to joli de ba kono Todroso be diko bolo kona e mo min tabeta na odo todroso la mo isi aidara naka arnakeria fenfe amana mo ta abeta fraka ere ka todroso la de abeta fraka ende me diko abeta fraka rojo e noko dine nana de ka balo mo latte ngo dine nana de ka mo de debe dine nana majigi de kama dine nana de fantamunun tonyala wuli ka keleke ni ba do yiti sika dine pratique na make ni arna ki faso ni ke dine black refe sa be ba do ye imamu ye dine black refe had ni saudi medai di ma o tayira ka fanga jamana en kono ambo medai valeur de kande parce que jina di ba onga jamana en kono ya medai min diri ma saudi jamana la ya di ma de pour que ikana jamana do manipuler ni dine to o di te marché ya e ma sika jene ya baya
e ma se ka dulomi baya e ma se ka ginia baya e ma se ka pedeya baya e ma se ka foyi de baya e ma se ka bingani baya jadisu nana bianka i ma se ko ba mogo be ka sa i ma se ko ba suali ni fem bela jelembe ke i ma se ko ba e medai mi mana di e ma ya ina ya di ma de pruke kala fitina ka jamana nyema e fana almay munu fana be ko lula fitina ibado foka jien wuli ko ni mbu nyoro mbu o ko ni teta o teta maka obeta munde nyini abeta munde foyi ya fiya ka foko zigiri de be maka zigiri de be ya kolosi de be do maka naka yala ni enya ateta saudi jamana abeta munde lai olu teta yere parce olu yere dalen yere to la yere o nyoro mbu nunu nga hakina olu dalen yere te kra ko yere la I dalen yere to la ay ngali ke abeta munde la maka abeta munde la abeta ayaro hiju ko abeta munde lai ay nyini nga ateta foka jien wuli minyo wewe on de be manipuler wallahi zenesi min be bi cha hakili datu kulendo nde obeto ni ntinye kono che min be ka fo bi tente famia de ay iba fo de edi mo cité sira kelen na cha interge jamana yi kelen ronde do flatte de non e te siga fo be jamana jokatla ka fo e ba joni dine hakili na de o jamana be jo chogo mendela mami te dine la do ha mami te dine la do eba joni dine hakile dine koko swali manyi nunu ko ambe jamana joni hakile mi ye swali de be ka kono ambe jamana so ka hake cedri ka fanga soro ne hakile mi ye fanga mado de fanga mado de ka duti e o jo togo ne tara faroka ko oti ka e bonya ka mobilu ta kadi ema katani e hijula ka million ta kadi ema e ro ka sigi minan kelen gono ka duminike e bolo ka fo be ka mo manikile ka fo ko mo ka tubi ka sigi ka ala ma ka teme yere ka ni ma kan ga sigi ka ala ma o te sigi ka ala ma ibe kanu nu ye ma joli de faga ye ma joli de ye ma joli de kan na folo ta ka du fu falaki nu sara ko woju ni feunka e beti sigi o jamana kelen kono ka logoma ta o presidentiel kono e ka kla ka botugu ka foko jamana do ma aybo aka tubi ka sagi ala ma ni tubi be maye de kanga tubi bi wallahi e tun kanga ni kanga ke ka tubi ko labande I ka tubi ki dabo mali kunga ko bela jelena wallahi ki daba bela jelena parce que ye be tono ye be de tono te tono ima minda jamana nyema ni jamana de onyere ka parce que jamana de no c'est les jeunesses on est trop banfié wallahi ena yere dama tise ko ke ne tukoro ba min bela awnye ya ka bo nga almamiya mambalula nga shikorobayara o mambalula aw tukuran ko odun aw sonaka aw nebla aw nya odun aw ko ne autorité odun e binene ko ngombe aw ladi o e kabako koyewa Allahu akbar obsek abeka moke zenesi min tukura diko ka beka moko olu de la tiye kelende o ko ni chugoroba aw dona ne de ka ni chugoroba ka wuli ka bla aw nya ka keleke amaka fuariya yirawla amaka kurumbaliya na ka kalambaliya yirawla ama yira ka fo jenesi mi be barkatu la na le te au te sega ko ka wa na le te seta au ye na le te jenesi re te jenesi te sega tayroshi afele kam mo kawla de m5 mawni mamunun tukura ko bi obe faden kene kandi diko ya data wala ko sona kado ale chukoroba de ka chukoroba ale be sambi durula ale be sambi worola ale be sambi worola la ale chukoroba de blala awnye ko ka keleke ka fanga dolata me horonya be yorodume ola tamba fo jeunesse ya ka yere sa billahi ni jeunesse mu tege di nyoma ni mokeli dande ko je bi volon nyoro la de mokula de fadin sawya de oblala fuwariya de oblala no tukura eko kata esama kabo enyogon chokoroba eki leke e kana jo an fana nye kafo eba an tle fana keleke e maka mbolo ku masuliya akara jeunesse de bolo ku masuliya jeunesse mi makunu jeunesse mi te kodo diko de be blolu nyede afele ka mokawla tande odiato M5 damine ne bora kafo ngo ambe ibe ka tagali fe surtout kengene ne 24 ba fe menete tugu diko ko de ay parce que mbado be retour ke tugu ngo retour ke len kera ne de bora mu ka fenye Canada ere so sanfe ouais mfane nambane na me alabana tugu dimene lo tien kele alabana de la amunun tugura diko ko autorité morale de do amunun tugura diko ko samari do amunun tugura diko ko mote mali kono mami ba sanfe mambe chefo ka tema ka fele ka awde ka foiriya fa yesisa le jeunesse min tukura ko de jeni munun tukura ko de amunu be samugala amunu be sambi sabala amunu be sambina la abeka fa awyede amasega fa wele amasega ba wele ne chukoroba min be berebe mbolo nimbe alaka kutuba kala awde tara ne sama ka bo misiri kono de konne ka blawnyede pour que
ka kele ka uye non taw tiska kele ke aya ko foire ya yira wala way ninde do akanga wasawla ni nyorola aw ma kawere yo uri atomba fo ya ay kawere toujours quoi ale chokoroba ale kabla awnye me dem sona abe munde fo abe siga munde fo sisa ni di côté munde do na mata di côté no fe awa na matuku di ko kele inde ko munde bey sisa be choko jumendala emin ko di ko ye ninde emin ko di ko masake de afle ka ire afri ika fadin sagoya afle ko de ira wala sisa aw ka fadin sagoya de ira la wala sisa aw tarane de samaka bo aw be siga sosoa nga karambe nyana ya ana onyere kele la ode no fe no ne de ko ngwa ka di ko toy ay di ko te bubula nunun be kilman dambele nunun be no lu maso ay zenesi kono ay mado sama kaba ku bla onyefe nu ye mana ko ke aku ta ku boy jamana jo tolerance zero ibeta sera kele ndekande ni jama bu ko bara be keo ne de bora ko kuma foya ngabe bubula nunu nyere pam pana ni di ko te ero sinte madele ka logo mata bara he ntarge ay mi fo sisa ebisiga munde fola papa ebisiga munde foni na sisa aw fen tumbe boli la wi ya ni diko de tarabe ka sal no ni diko de be sambina na usibe sambina na aw match farin sura aw chelai aw mamma ci sura aw chelai mi mali kanu be minna mi bisiga nindi malima mi bisiga sa mali koreala pour que mali ka kantaye fa aw tar sambi woro la de samaka bo no mamoka aw la jonde be moka aw la ablala aw de nyeme awnte ne choroba diko ninde do ni ku demma kwa ka barake na go kono ko bo konte barake ni ka dumini sani na nae na bolobe galamaka e ba ira la de heche adunde abora ro mi tado diko yo de irawla c'est ça jamane be ka jojo ko mina autado ni le tumbe nyefe parce que jenesi banfuera jenesi tatora sungurun tige ani sumu ba keni dulomi bambali kuma bafo yere fo fu falaki togo ni sanga Facebook TikTok jenesi tora ni de la ancheni musan tora ni de la falon falola ka soro ni ko jamana ko kele pour que antonio na ka kele kede ambeta sambi woro nu berebe mun bolambe tu sama kabo ni ta doewa amada minede ka ke koye o de ben ke jamana juguye wa o de ba to ko aywa ne ni mo wore de be kompulu la wa mais ni hakili sukunu nu ko bo jamana kono sa fere de kakanga ke ka jamana deun ku udusukun fara nyonga ka jamana deun fo ku chebe parce que nyebe de shinembe amabi embargo fere foite ebolo diko pour que kan fara nyonga ante tuge ko ebora ka moke mo la sitan yero ebora ka moke jenesi min tugra ko ko ibeka kata ebe ka moke olula o jenesi kele ne tlanche be ka tuge ko ntugu ebe ko jenesi kele ne manipulate tugu kula tuge ko ni ete mo te sega kienfo awani ete fente asimu kana sira diko nyede papa kate hanni mali be ba ko de asimu ni mali be bi mine de ki fara ki sogo tige ni ko ina na jamana ko de kama no ndiro kala mulumbe nyore fo kanu lu jatede ambe diko hey olu tisega papa kake ala yere ma barka do lula yere no kana tandi diko ani diko be sigibe munde fa awye ama politique kala ama militaire kala ama jamana do kala ay qur'ana doronde kala aba harna tuma hadisaw kala ka fiqu kala tesega tafsirike atese ay olu doronde kala me ay munde kala jamana do la ateo cha yanga chefo nyonya na sautensa ay munde kala fui niya jiye sirana bi niya be etape min kono kololo la jiye kono bi diko nunde ronde wallahi ifemoro farale o yangani man kuna ayre dama ka fo kan mena nyogon bisike ka nyogon besege na hakla ka fo ko o mita watiwu ne ko mena mo wele ko mena kuma kan fo aw ba do mena min fo wa muna aw bo bisiki ko ke ko bina ke kuma jugu de an ka sirata la ebe na min fo nyumando jugumando an ka papa ka tola ne ka kuma be yoro min ka o ye de jamana ko atese ka joni dine de kuma be ni yoro de ka ne ka kuma be ni do e bora bio e mabo bio ni ne de asimu che Allahu akbar che ala be min do e wasake kwa billahi ngane min be ne la ni ne de asimu e billahi ibe bokumi na ibe okunde foforo ni ko beta do de la do te ke ande anga jamana amba fe gabara de gambe mundo uke ay okulo si bambali amma go foi tola non depuis asmu ma fanga soro ni do inde be ka ke soro asu ya ay soro asu bali sayala
sorasi julle saro ko nana ante tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna duwawu basi foyi tɛna jamana in kɔnɔ f'an ka ɲɔgɔn janfa de dabila basi foyi tɛna jamana in kɔnɔ f'an ka ɲɔgɔn tɔɲɔ de dabila basi foyi tɛna jamana in kɔnɔ f'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka ɲɔgɔn batu dabila an ka manamana ko dabila an ka nkalon dabila mali kɔnɔ an de bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ a ma se si ŋaniya la a ma se si dusukun na anw de b'a fɔ n yafara karisa ma k'a sɔrɔ walahi hali n'a sara o nɔ la o de ka d'an ye o bɛ mali dɔrɔn de kɔnɔ an ko ko an ka hɛrɛ sɔrɔ maaw bɛ ka tɔɲɔ jamana min kɔnɔ an bɛ ka bin ɲɔgɔn ka jamana min kɔnɔ an ko k'an ka basigi sɔrɔ o tuma an bɛ taa min dɔw bɛ mun de ɲɛ n ko dɔw bɛ maa dafa de an ma wuli fɔlɔ ka baara kɛ jeunesse min banfuyara ka tugu e kɔ e filɛ ka mun kɛ o jeunesse kelen in de la ouais parce que e ye baara kɛ e sigilen don sisan ka mun de kɛ ka duwawu kɛ mais jeunesse min bɛ yen kan ka baara kɛ ka kɛlɛ kɛ an ka baara sɔrɔ mbuye b'o kɛlɛ ka ou bien Aïdara b'o kɛlɛ ka ou bien Diko b'o kɛlɛ ka aw yɛrɛ de bɛ wuli ka baara ɲini o jeunesse kelen de bɛ boli la e nɔfɛ dɔrɔn oui Imam Bukele ça est-ce que malien bɛ valeur dɔ maa de la maa min yɛrɛ ni nafa yɛrɛ t'a la nafa tɛ maa min na de i bɛ valeur dɔ de la ɔ malien ma maa si kanu n'i ma problème sɔrɔ de n'i ye problème sɔrɔ de malien b'i kanu ka tugu i kɔ k'i yɔrɔ ɲini en tant que n'i ma problème sɔrɔ e bɛ tiɲɛ de kan e bɛ ka min kɛ bɛnya b'a la hakika de don tan de don i tɛ tugu i kɔ waati de fo n'i nana problème sɔrɔ waati min de i b'a fɔ non ou bien n'olu yɛrɛ tombera a problème kɔnɔ waati min de i bɛ na non karisa tun y'a fɔ de cɛ façon in tɛ jɔ ni diinɛ ye dɛ an ka silamɛya ye an ka silamɛya de ye mais anw t'an dogo silamɛya kɔfɛ komi Diko ni Sirifukɛ ni Aïdara y'i dogo silamɛya min kɔfɛ dɛ non ni maa kan ka minɛ bi progrès ni seba u ye ninnu de kan ka minɛ de aw kana jama lajɛ dɛ a ye Diko minɛ de k'a datugu bi a ye Diko minɛ Diko de bɔra k'a fɔ ko bɛɛ ni bese ka bɔ bɛɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ o ma kɛ yan aw bɛɛ ka buba ye ninnu minɛ ne ko Diko ni minɛ ni manga de ya Diko kan ka minɛ de Diko kan ka minɛ Diko kan ka minɛ Sirifukɛ kan ka minɛ n'i y'a mɛn terroriste ka ban anw ka jamana kɔnɔ a bɛɛ b'a cogo jumɛn de la yɔrɔw de bɛ vérifier n bɛna dalila yira o la ta kana t'a la dɛ a ye ka ɲɛsin aw ma a ye mun kɛ na non bien Malo aye ni yɛrɛ an ko k'an ka terroriste ka ban ka kɛlɛ ka ban a bɛ ban cogo di sisan ban cogo jumɛn de b'a la n'i y'a mɛn ko Nbuye ye fangabatigi ye de ko Nbuye ye fanga ko fanga b'a bolo ko a kumakan bɛ sabati nkalon tɛ o ko jumɛn de la marifa de b'a bolo kalan tɛ dɛ marifa de b'a bolo arme de b'a bolo ka osto k'a fɛ ka taa dɔ bila wula kɔnɔna na pour que don min na ni Mali faama ko anw y'a tana ye ne Nbuye ye ɲɔrɔn dugukolo sanfɛ Kayi dugukolo sanfɛ ko a bɛ kɛ kabako ye dɛ n bɛ Kayi minɛ nin de don Nbuye bɛ nin kɛ cogo la dugu dɔw bɛ ka ci ni état urgence kan ka ta Nbuye kan ka minɛ de ka datugu sans intervention n'a sɔrɔ jamana in mabaya tɛ dɛ jamana ko la o t'a la dɛ progrès i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka fɛɛrɛ ɲini i ka ninnu interpeller ka Nbuye interpeller Nbuye ka denmisɛnw de ka baara ye nin ye nin kisɛ in binna maa joli de ka nafolo kan maa joli de ka saga kan maa joli de ka misi kan maa joli de ka du kɔnɔ i bɛ ka minnu minɛ a bɛ si ma kɛ bi dɛ ninnu kɛra yada ni kafa de kɔnɔna na anw ye dɔnnikɛlaw ye
marfa de be nunu bolo nka fantandenw de be mine furufuru tiɲɛ la muru mana ye min bolo yiri kɔnɔ o de be mine ka taa san 10 prison k'a ba mako sa k'a fa mako sa mbuye nunu carton caman de b'u bolo ye klasini kɔfu b'a kɔnɔ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ kɛlɛkɛ minan ɲɛ mɔgɔ b'a dɔn fɔ olu ni jihadisiw de bɛ kan kelen na fɔ olu de bɛ ka jihadisiw serve kɛlɛkɛ minan na san joli olu ka mobiliw bɛɛ don a tɛ contrôle a tɛ dédouaner a bɛ affaire mania de la n'o tɛ a bɛ mun de la a bɛ baara jumɛn de la jɔn de b'a ka baara dɔn Malien min bɛ yen i wololen ni bi cɛ ko e bɛ mun ye ka baara de don ou bien e b'a ka société dɔ de don k'a ye société dɔ créer Mali dugukolo sanfɛ fɛn jumɛn de don fɛn jumɛn Touré jamana ko ye kelen de ye mun ye kan ka wele nin na ka ɲini k'a dala kan na mun de y'a to i denw ka maraji mana kɛ cogo cogo mun de y'a to aw bɛ marifa ti dugu kɔnɔ nin kɛ cogo la an ka jamana in bɛ nin yada de kɔnɔ c'est ça jamana in bɛ nin degun de kɔnɔ an bɛ nin dingɛ de kɔnɔ wallahi faamaw tɛ se ka mun ye sɔsɔ kun wɛrɛ t'a la de fanga wɛrɛ de b'ale bolo ye ne y'o fɔ aw ɲɛna an ye kaɲinkaw de ye fanga min bɛ mun ye bolo o tɛ président bolo kun jumɛn de la armu de b'ale bolo ka surakaw former ka hardanew former ka mɔgɔ gansan wɛrɛw former e ɲa t'a la de i bɛ kɔlɔsi ye mɔgɔ kan na a falon-falolen de don e k'a lajɛ kɛ a bɛ gɛnɛkala jalen de don a bɛ gɛnɛkala jalen de don kun jumɛn de la i bɛ kun internet ko internet i bɛ bere kɛ k'u bugu gɛnɛkala da papa ka i tahara dɔ yɛrɛ k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɛra wallahi jamana bɛ ka boli nin taasira kan progrès nalen ni bi cɛ a y'a kɛ ko mun ye yɛrɛ tɛ Touré e nalen ni bi cɛ e t'a dɔn k'a fɔ mun ye tɛ ya maa minnu minɛna maa n'i ye maa 100 bila prison in kɔnɔ bi maa 100 min bɛ yen n'i y'a jɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 de minɛna bi min ye kɔlɔlɔ kɛ nin mama in kɔnɔ nin transition in kɔnɔ à part de nin kɔlɔlɔ bɛɛ minɛna de i ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ i bɛ ka tile la i ye yɛrɛ sago kɛ min kɛ i bɛ ka waati la i ye yɛrɛ sago kɛ min kɛ a tɛ tɛ tile la i ye yɛrɛ sago kɛ min kɛ alpha tile la bɛɛ minɛna k'a da o kun de kan mun ye kan ka wele k'a ɲininka cɛkɔrɔba de don ani bonya kan kan mais jamana ko la progrès e ma ba ye bi ka tɛmɛ mun ye kan de mais mun bi kɛ maadenni ye i yɛrɛ ka kɛwale n'i ka baara n'i ka hakili hakilina min i bɛ k'a boli hali président kan ka e progrès bonya bi ministre kan ka e bonya parce que e de ye le progrès de la république du Mali e y'o de ye ni e y'o ye e fanga ka bon ni président ta ye e fanga ka bon ni ministre ta ye yara mun ye ninnu tɛ diko ninnu tɛ e bɛ cɛ jumɛn de interpeller n'a tigi bɛ se k'i sɔsɔ hali ni e président wele a kan ka jigin kana n'a sɔrɔ justice ka indépendance b'a bolo n'a sɔrɔ i tɛ ka baara kɛ ni fanga de ye n'u bɛ ka baara kɛ ni loi de ye président bɛ wele de a bɛ taa justice la a bɛ taa progrès lamɛn président kan ka taa progrès de lamɛn ministre kan ka déplacer ka bɔ a nɔ la ka taa progrès de lamɛn parce que ale de ye fangabatigi ye wallahi ni fanga bɛ mɔgɔ la jamana kɔnɔ fanga tɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ la ka tɛmɛ progrès kan wallahi France ya i bɛ se ka Macron ta bi ka bɔ yen wa hali jamana in tɛ trembler maa si t'a ka baara bila bolifɛn bɛɛ bɛ boli komi bolifɛn kan ka boli cogo min bɛɛ b'i ka baara fana kɛ mais anw ka jamana in kɔnɔna na bɛɛ bɛ girifɛn kelen dɔrɔn de nɔfɛ can bɛ taa min an ka jamana in bɛɛ b'a sigi cogo jumɛn de la n ko justice de y'a to yan ba sigira ta justice munna i bɛ président bugu président tɛ se ka fɔ a y'a minɛ ka taa datugu ta non non n'a taara ci justice de bɛ kiiri bɛ tigɛ cɛ min ye Macron bugu a y'a lajɛ a datugura kalo dama dama dɔrɔn de y'a bila mais anw fɛ de don i bɛ sa i fa bɛ sa i ba bɛ sa i b'a ka du détruit ka sababu k'o ye parce que anw yɛrɛbaya yɛrɛ bonya kafa o de ka d'an ye yɛrɛbaya o de b'an kan baarakɛyɔrɔ la surtout a président n'a ministre surtout n'i bɛ fonction publique kɔnɔ kɔni ni surtout n'i bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ non nin tɛ kɛ ne la parce que ne ye faama de ye ne bɛ nin jɔyɔrɔ la parce que jɔyɔrɔ tɛ tugun an y'an yɛrɛ ta jɔyɔrɔ de sanfɛ progrès de la république Touré kɛrɛnkɛrɛnyana i welelen dɔ de faso jɔ kɛnɛ kan i nana k'i bɛna faso de jɔ silamɛya t'a la chrétienya t'a la ni minɛ ni kan o de a kan ka minɛ a kan ka minɛ ala ye
ubu sago ke mali ngono fo ite boala parce que kombuye de unde do mbuye ka kalande unde do e fa ka keke ube baka ke ube ne ka keke fo ite boala iba mine kata unda to me uluta papa te boala jamana be joni kankawa ombuye kele ne sigilendo abe atigera president be kuna ko duwo o ma kisina ma marfasa ka ere garanti na e muna duwo te se ga ale garantia ale dalento do ko la Tanga faraka nyogon negede manipulation banade muna ale ma do ka yere aka marfa ko intoy o president de be kalanki o ka diplôme ba bolo o ka taw sujudi ke nunun koro iku tege da kuna jamana nyema ko do ka aw ye ka soro marfa dalen bolu bolo marfa bu bolo keleke mina bu bolo yo bla dinge jugoro o bu bolo e mbiye nunun be kan ninge jamana min kono ko tureri sia ka bawo jamana kelen kono ko jamana famaw ka bono jamana famaw ka to lutala o tona faade be famaw la famaw ba do mimbe o famaw ba do population famba be nunun de nofe an ko don bali famba be nunun de nofe o kelenya fulana marfa fe onde be nunun bolo nunu nu ye magansa weru formé nu be ku la kala jamana yere kama olu yere kisili dron kama ku be sambu ye dron nofe progrès di bi sigi inna le ni sisante enya be ni naw ebe ka munu mina ma fo ni mina ni manga de membuye ni mina ni manga mbuye ni mina ni manga ba depuis mode bo fo bi ambe kololo kono fama temena be kera mbuye tilela abe kera mbuye tilela mbuye ya tege da be kuna me akera munde kuna ngoya abe kuna ngoya asila ba manye jonde labanya na president nununa jonde labanya na maleu na obo do ni ndoni kila nunu ay nunu to billahi non ta hari jamana labantenye asimuni yere bla ni ndoni kila nunu bolo nunu ku tege da ekuna iku ka daji jugu mumbu kuna barake bali ya daji mumbu dakono iko tu ela foka jewuli e ka hera bedi oludema awa e barika be bani e barika bana jamana barika bana o jamana la fiato no jamana kono president be barika bana ni nke togo de la president fa aya la jere fama be barika bana ni nke togo indela aya korobo ni mambe siga korobo bi be dalu ya dawo made nyode fulan kuma kala doni tula awa ite fendo ala ka dine la katemeneka muso ni dalen bi ka muso yala cheuche ni dalen bala ka fo karcha idende eki tege eke daji tweet itege nadoro eka daji tweet itege kono tandoro ika da iden kuna eka da iden kuna doro eka do oke ode obe halaki de billahi hoten tanye soro tugu e bolo be barika de obe banfiye de kata obe nagasi kata de e yere woro dende do tande abe nagasi kata de billahi ati san soro fo ka jewuli afade bebe soro nyefede me ale be soro kofede afade bebe ke fenye e be hala yere balmo be ke fenye me ale te ke fenye de itege da iden kuna ka dajiki ka tu itege la doro ka da iden kuna e ka do o ka edro billahi o denkele o be nagasi de o te san soro ke bara inde echiye ko nanga jamana be ka banfuyeta mbuye ke ante ku kele fuko jamana nyambe de tai marfa min flembuye demse numbolo ko luka kono luka maraji esi akanga ka ke mali kono wa mali min ye jamana min tantai ko bingani na kanga esi akanga kede ya amanga ka keo na on tisiga fembe ala ambe siga fo muna eta te kuma eta min tumbe o tun tisiga kuma me bi progrès min be se baye dabali baye de abisi akapabule no ka kobeke akanga mbuye wele kana progrès ambe min fa unyana asimu kerengere nyana nkoni mame folo ki taramuri do buari mo koni me abisi ka kera katemenela me billahi ni tagamana ka fo itara bankonna ka fo etari kungulo di aidara de ma ube itagamana kata mbuye de fenyoro kati kungulo dama i yere barka bawa i yere banfuye awa fadem bebe temila tugu ko fode ikadwo inte papaye munu be ka foko sarakati ni site bara de kiankata mauka nina ko nyanabo ika mauka la kana nyanabo ankata ka boya shino ibe ka fen ke manku ne do se tara ibe ka ngalo munu ntige yeninke che ntarke neti tutende ma fenkede nko amko chinfu nyana ima papara ke folo papara imake nanti toni mori nunde bolode munu nyammo ke o manipule bi fo bi tu kubera on manipule ye president be manipule kubera e fana manipule no itoko don nina ko nyana bo o de jama bi bolo abana nina mo te jonde be shute ni jon mo si tife mali kono be ya fo video kono itife ibe moru de ko ebe munde nyini ite mauka document labo ka duma mo te sukel ko e mamunu ba fe to ate fere nyini ko luka dossier ko nyana bo ube aw be tende dro na tora e tambe taw mina na utege min karanye ka kaula o kana sigala de
munun b'aw fɛ o y'a anw de ye mais munun bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'aw soutenir bi i t'aw fɛ dɛ i y'a fɔ dɛ ni ka mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ ka information ɲini a ye réseau sanfɛla lajɛ ko an tɛ Diko labila Diko yɛrɛ bɛ k'olu yɛrɛ lagosi yɛrɛ Diko yɛrɛ mo kɛra jeunesse yɛrɛ la jeunesse min yɛrɛ ta tiɲɛna pɔgɔnpɔgɔ jeunesse min yɛrɛ tɛ lamɛnni kɛ aw de ni telefoni kuntan ninnu bɛ boli ka taa bɛɛ kɛra journaliste ye mais si tɛ faso jɔ la dɔɔni ka don dɔ dar kɔnɔ dɔrɔn ni Mbuye ma minɛ jɔn de bɛ minɛ Mbuye ni minɛ ni kanga de minɛ Mbuye kanga minɛ de progrès de ne ka kɛlɛ bɔ yɔrɔ la de Mbuye minɛ dɛ depuis ala k'a da i b'a ɲininka de ale ye ni nafolo bɛ sɔrɔ cogo di surtout marifa min tira nin tira kun jumɛn de la daluya jumɛn de la i ye nin sa yɔrɔ jumɛn a bɛ nin ta kun jumɛn de la e ma se k'ale minɛ ɲɔrɔ préfet bɛ se ka kuma ɲɔrɔ commandant bɛ se ka kuma ɲɔrɔ maire bɛ se ka kuma kay gouverneur bɛ se ka kuma fanga mɛ Mbuye la a to ninnu si la fɛn wɛrɛ tɛ o marifa de b'a bolo ye kɛlɛkɛmina min bɛ Mbuye bolo ye n'i y'o di an ka sɔrɔdasiw ma billahi bɛ nord libéré kɛlɛkɛmina min bɛ Mbuye bolo yen de c'est ça donc on va blaya sali internet an bɛ pɔn jukɔrɔ tande itloba la iba fo ko Haidara ye arabu kande fenwere te o cɛfarinya dɔrɔn de don Haidara kɔrɔ ye ko cɛfarinya bon olu ye cɛfarinw ye Mbuye b'a fɔ olu ye cɛfarinw ye olu sigilen don cɛfarin min bɛ ta ni maaw ma ɲɛ i ma fɔ n tɛ ɲɛnabɔ cɛfarinya bɛ yɔrɔ jumɛn o cɛfarinya yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn cɛ kasu yɛrɛ d'a ma de Mimana wili oluba foko meria donta Mimana wili oluba fodu utiri aketi Fanta umangene Fanta ukasika Mon pays va mal Des bateaux ou couleka Mon pays va mal Y'a pas m'aider ou kasika Mon pays va mal Nesse du chorola Nesse